யோவான் பாடத்தின் 32வது பாகத்துக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். එක යොහන් පොතේ 32 වෙනි කොටසට ඔබව ගෙන යන්න කැමතියි. I welcome you to the 32nd part of the study of 1st John, and today happens to be the resurrection day of year 2020. இன்றைக்கு 2020ஆம் ஆண்டின் உயிர் தெழுந்த ஞாயிறு தினமாயிருக்கிறது. අද දවසේ වන්නේ 2020 මලවුන්ගෙන් නැගිටිනා වූ ඉරු දිනයි. அப்போ கிட்டத்தட்ட 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් අවුරුදු 2000කට ආසන්නව முந்தா நாள் இயேசுவானவர் சிலுவையிலே மரித்தார். පෙරේදා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ මැරුණා. இன்று அவர் உயிரோடு எழும்பினார். අද උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා. Approximately 2000 years ago, Jesus died on the cross the day before yesterday, and he rose again from the dead today. So we Christians have a resurrected Savior, the Lord Jesus Christ. கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு කිතුරුවන් වන්නා වූ අපිට உயிர் தெழுந்த கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து உண்டு. මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා. வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලය අපිට මොනවද කියන්නේ? தேவன் மனிதனாய் பிறந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙක්ව ඉපදුනා. The Bible tells us that God became man and he was Jesus. அவர்தான் இயேசு. උන්වහන්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේ. Jesus died on the cross. He really died, and then he rose again from the dead. அந்த இயேசு உண்மையாகவே சிலுவையிலே மரித்தார். ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑයින්ම කුරුසියේ මැරුණා. ஆனால் உயிர் தெழுந்தார். හැබැයි මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා. அவர் வந்ததே மரிப்பதற்காகத்தான். උන්වහන්සේ පැමිණියේම මැරෙන පිණිස තමයි. He came to die. Hey, I want to tell you something as to why I became a Christian. நான் ஏன் கிறிஸ்தவனாய் மாறினேன் என்று நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். ඇයි මම යේසුස් කිතුනෙක් ඉදින මාරුනේ කියලා ඔබට කියන්න කැමතියි. நான் வேறொரு மதத்திலே பிறந்தவன். මම වෙන ආගමක ඉපදුණු කෙනෙක්. நான் கிறிஸ்தவ விரோதியாய் வளர்க்கப்பட்டவன். මම කිතුණු විරෝධියෙක්ව හැදුණු කෙනෙක්. I was born to another faith, and I was an anti-Christian. They taught me to hate anything Christianity. உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன அந்த காலத்திலே நாங்கள் சொன்னோம் என்று? අපි ඉස්සර මොන කොහොමද කියන්නේ දන්නවද? Do you know how we say things in our old life? கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் கீழ் ஜாதிக்காரர்கள். කිතුණුවන් කියන්නේ පහත් ජාතියේ මිනිස්සු. அடுக்குலையாம். Okay, the Christians belong to the lowest caste. இயேசு வெள்ளைக்காரர்களுடைய தெய்வம். යේසුස් කියන්නේ මේ සුද්දන්ගේ දෙයියෝ. එහෙම නැත්නම් සුදු මිනිස්සුන්ගේ දෙයියෝ. සුදු මිනිස්සුන්ගේ නෙවෙයි, සුද්දාගේ දෙයියා තමයි යේසු. මෙතන ලස්සන කරන්න එපා. මම කැතට කිව්වනම් ඔයත් කැතට කියන්න. මම ලස්සනට කිව්වනම් විතරක් ඔයත් ලස්සනට කියන්න. තේරෙනවද? You know, for us Jesus is the God of the white man. And what was taught us pertaining to white man? வெள்ளைக்காரர்களை பற்றி எங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் தெரியுமா? සුද්දගෙන අපිට මොනවද දන්නවද කියලා තිබ්බේ? அழகாய் வாழ்ந்து வந்த எங்களை நாசமாக்கினது வெள்ளைக்காரன். ලස්සනට ජීවත් වුණා අපිව නාස්ති කළා විනාශ කළා දැන් මේ සුද්දෝ. We were living wonderful lives until the white man showed up. வந்த வெள்ளைக்காரன் எங்களை எல்லாம் அடித்து அடிமைப்படுத்தி எங்களை சீரழித்தான். ඒ ආපු සුද්ද ඇවිල්ලා අපිට ගහලා අපිව විනාශ කළා නාස්ති කළා විසිරුවා දැමුවා. White man came to our countries and he destroyed our lives and plundered all our wealth. எங்கள் தேசத்தின் நன்மைகளை எல்லாம் அபகரித்து கொண்டான். අපේ දේශයේ තිබුණා වූ යහපත් දේවල් නැති කරලා දාලා எங்களுடைய மதங்களை எல்லாம் அமுக்கி ஆக்கிரமித்து தன்னுடைய மதத்தை திணித்தான். අපේ ආගම ඇවිල්ලා යටපත් කරලා ඒගොල්ලෝ ආක්‍රමණය කළා ඒගොල්ලොන්ගේ ආගම ඒ තුලට දැම්මා. You know, they destroyed our religions and they forcibly injected their religion onto us, and their religion is called Christianity, and their God is called Jesus. அவர்களுடைய வெள்ளைக்காரர்களுடைய மதத்துக்கு பெயர் கிறிஸ்தவம். ඒ සුද්දන්ගේ ආගමට ඇවිල්ලා කියනවා නම කිතුණුවෝ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි ආගම. அப்போ அந்த வெள்ளைக்காரனுடைய சாமி இயேசு. ඒ සුද්දන්ගේ දෙවියෝ ඇවිල්ලා යේසු. ඇවිල්ලා නෑ පුතේ. සුද්දගේ දෙයියා ඒ කියන්නේ. සුද්දන්ගේ දෙවියන්ට කියන්නේ යේසු. ඔව් ඇවිල්ලා නෙමෙයි.
ඇවිල්ලා හෙට ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා හෙට ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද අපිට එළියට ඇවිල්ලා කරන්න බෑ. ඇඳිරි නීති ඇවිල්ලා. සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක ඇඳිරි නීති ඇවිල්ලා. ඇයි ඒ? කොරෝනා ඇවිල්ලා. தமிழர்கள் குழம்ப வேண்டாம், இது எங்களுடைய ஒரு பிரச்சனை. ஓகே, இப்படி கிறிஸ்தவர்களையும் இயேசுவையும் வெறுத்து வாழ்ந்த எனக்கு මෙහෙම කිතුනුවොත් යේසුස් වහන්සේවත් එපා කරමින් ජීවත් වුණු මට ஒருவர் வந்து இயேசுவை பற்றி பேசினார். එක්කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරා. So to a person like me who hated Christianity and hated Jesus, somebody showed up and he preached Jesus to me. And that somebody was none other than Pastor Bosco Gunawardana, who went to be with the Lord in that same year. அவருடைய பெயர் பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தன. அவர் ஆண்டவரிடத்திலே போய்விட்டார் அதே 79ஆம் வருடத்திலே. ඔහුගේ නම ඇවිල්ලා ඔහුගේ නම පාස්ටර් බොස්කෝ ගුණවර්ධන. ඔහු 80 ගණන් වල මිය ගියා. 79ම මිය ගියා. නමක් එන්නේ නැහැ. හරිද? නම ඇවිල්ලා නෙවෙයි. රයිට්. ආයි මම මොනවත් කරදර කරන්නේ. ඔයම බලා ගන්න. ஓகே. நான் வெறுப்போடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அவர் பேசுவதை. ඒ දේවදාසයා කතා කරන එක එපාකමින් අපිරේලා අහගෙන හිටියා. I was listening to him with maximum hatred to what he got to say. He was talking about Jesus. And he was talking about Christianity. White man's God and white man's religion which destroyed our culture, our traditions, our religions, our heritage and whatnot. எங்களை நாசமாக்கின, අපිව විනාශ කරපු, எங்களை அழித்த, අපිව නාස්ති කරලා දාපු, எங்கள் மதங்களை சூறையாடின, අපේ ආගම් விநாச කරපු கேவலமான அந்த இயேசுவை பற்றி, அந்த வெள்ளைக்காரனுடைய தெய்வத்தை பற்றி, அந்த வெள்ளைக்காரனுடைய மதத்தை பற்றி இவர் பேசுகிறார். ඒ ජරා යේසුස් වහන්සේ ගැන එහෙම නැත්නම් මේ සුද්දාගේ දෙයියෝ ගැන කතා කරනවා මෙයා. ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரு காரியம் தான் என்னை தொட்டது தெரியுமா? ඔහු කිව්ව එක කාරණාවක් තමයි දේවදාසයාගේ හදවත ස්පර්ශ කරේ. One thing of all that he shared struck me real hard like lightning. அவர்களுடைய தெய்வம் மனுஷனாய் வந்ததாம். ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් ඉදිරියට ආවලු. Their God became man once. அப்படி வந்தவர் அடி வாங்கி ரத்தம் சிந்தி செத்து போனாராம். එහෙම ඇවිල්ලා ගුටි කාලා ලේ හලලා මැරිලා ගියාලු. This God became man and he died a very gruesome bloody death. நாம் மரிக்க வேண்டிய மரணத்தை அவர் மரித்தாராம். අපි මැරෙන්න ඕනේ මරණය ඔහු ලැබුවලු. The death that we should die, he died it seems. But then he rose again from the dead. ஆனால் அவர் உயிரோடு எழும்பி விட்டாராம். හැබැයි ආපහු නැවත මරණය නැගිට්ටලු. இந்த இயேசுவின் மரணம் இதுதான் என்னை தொட்டது. මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය තමා මාව ස්පර්ශ කරේ. The death of Jesus struck me. To cut a long story short, the message that Jesus died made me commit my life to Jesus. I became a Christian. இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து நான் யோசிக்க போய்தான் கடைசியில் நானே கிறிஸ்தவனாகினேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය ගැන මෙනෙහි කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අවසානයේ මමත් කිතුණු එක්ුනේ. நாம் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக මම සදාකාල ජීවනය ලබා ගන්න ඕනේ කියන කාරණාව උඩ அவர் மனுஷனாய் வந்து மரித்தார். வாவ். ඔහු එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මරණය ලැබුවා. In order to promote us to go and live life eternal, he became man and he died that gruesome death. Wow. இப்போ இன்றைக்கு இந்த 32ஆம் பாகத்திலே நாம் பார்க்க போகின்ற வசனம் எது? දැන් අද අපි මේ 32 වෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත යුතු පදය මොකද්ද? இது சம்பந்தமான ஒரு வசனமே தான். මේකට සම්බන්ධ වූ පදයක්ම තමයි. Today the verse that we are going to meditate very amazingly
talks about the same thing. That is 1 John chapter 3 and verse 16. ஒன்று யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். එක යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். අප ප්‍රේමය දැනගෙන සිටින්නේ නම් ඒ උන්වහන්සේ තමන් ප්‍රාණය අප උදෙසා දුන් හේින්ය. අප විසින් සහෝදරයන් උදෙසා අපේ ජීවිත දෙන්ට යුතුය. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. இப்போ கிறிஸ்தவர்களே, யோவான் 3:16 உங்களுக்கு நன்றாய் தெரியும், அப்படித்தானே? දැන් කිතුනුවනි යොහන් 3:13 වෙනි පදය ඔබ හොඳට දන්නවා. 16 වෙනි පදය ඔබ හොඳට දන්නවා. All Christians know John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him should not perish but hath everlasting life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். සුවකේ එක ජාතික පුත්‍රයන් දැන් තරමට උන්වහන්සේ ලෝකයට ප්‍රේම කළසේක එසේ කළේ උන්වහන්සේ කිසි කෙනෙක් විනාශ නොවන පිණිස කියන්දේ. இப்போ பாருங்கள், யோவான் 3:16 மாதிரியே 1 யோவான் 3:16 இருக்கிறது. දැන් බලන්න යොහන් 3:16 වෙනි පදයට සමාන වන ආකාරයෙන් 1 යොහන් 3:16 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. 1 John 3:16 is somewhat similar to John 3:16. Wow. இதிலே என்ன சொல்லுகிறது? මෙතන මොනවද කියන්නේ? அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்தார். උන්වහන්සේ තමුන්වහන්සේගේ ප්‍රාණය අපේ උදෙසා දුන්නා. He laid down his life for us. And through that we know his love for us. அதனால் அவருடைய அன்பு என்னதென்று அறிந்திருக்கின்றோம். ඒ හේතුව උඩ අපි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්නවා. நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். අප විසින් සහෝදරයන් උදෙසා අපේ ජීවිත දෙන්ට යුතුය. And we are indebted to our brothers to give our lives to them. Now that's the verse I'm going to explain today, okay? இந்த வசனத்தை தான் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். මේ පදේ තමයි අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ. இந்த வசனம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்த அந்த முந்தைய வசனங்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. මේ පදේ ඇවිල්ලා අපි පසුගිය සතියේ බැලුවා වූ ඒ කලින් පදවලට සම්බන්ධව තිබෙනවා. This verse is connected to the foregone verses that we meditated in the foregone Sundays. So there we saw who the brothers were. சகோதரன் என்றால் யார் என்று உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். சகோதரன் කියන්නේ කවුද කියලා ඔබට ඉගන්වුවා. இந்த அமைவிடத்தை பொறுத்தவரை சகோதரர்கள் என்பவர்கள் கிறிஸ்தவர்களே. මේ කාරණාවලට අනුව සහෝදරයෝ කියන්නේ කිතුණුවන්ය. Contextually, brothers here connote only Christians. Now, if you did not hear what I preached last Sunday, then you wouldn't know what I'm talking about. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னுடைய பிரசங்கத்தை நீங்கள் கேட்டிராவிட்டால், පසුගිය සතියේ අපේ දේශනාව ඔබ ඇසුවේ නැත්නම්, இப்போ நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்று உங்களுக்கு புரியாது. දැන් මොනවද ඔබ අපි කියන්නේ කියන එක ඔබ දන්නේ නැති වෙයි, තේරෙන්නේ නැති වෙයි. சகோதரர்கள் அடல்ஃபாய் என்றால் பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ඇඩල්ෆෝයි එහෙම නැත්නම් සහෝදරයෝ කියන එකේ විවිධ වූ අර්ථයන් තිබෙනවා. There are multiple meanings to the Greek word adelphoi. Brothers. Of course, we have our own siblings. They are brothers. Okay? Blood brothers who share the parents. Either both of them or one of them. இப்போ எங்களுடைய அம்மா அப்பாவுக்கோ அல்லது அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ கூட பிறந்த சகோதரர்கள் உண்டு. අපේ දෙමව්පියන් කර්ණකොටගෙන අපත් සමග ඉපදුනා අපේ සහෝදරයෝ. அடுத்தது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாருமே சகோதரர்கள். ඊළඟට මේ ලෝකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අපේ සහෝදරයෝ. And all of us in the whole world, we are brothers and sisters. We are siblings, right? ஆனால் இந்த இடத்திலே பயன்படுத்துவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமே சகோதரர்கள் என்று சொல்லுவது. හැබැයි මේ පදේ මේ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ කිතුණුවන්ව විතරයි සහෝදරයන් කියලා. தமிழிலும் சிங்களத்திலும் பொருத்தம் இல்லாத ஒன்றை இங்கிலீஷிலே மாத்திரம் சொல்லுகிறேன். දෙමළනුත් සිංහලනුත් අදාළ නැති දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් කියන්නම්. Hey, you know what? Brothers, the expression brother has another meaning in America. You know, the how do you call them? Black Americans? What is the politically correct word? African Americans. Okay, you know, I mean, I can call them Negroes, right?
because I don't need to be politically correct because I'm not an American. Okay, so the niggers, the Negroes, the blackies of America, they are now called in a politically correct way African Americans or Afro Americans. But you know what? Among the African Americans in America, they have an expression, brothers. Okay? Now, if you want to understand more of that brother connotation, watch Martin Lawrence's movies. Okay? Or Eddie Smith's movies, right? Anyway, here, contextually, the expression brother or brothers pertain exclusively to Christians. இங்கு இந்த அமைவிடத்தில் මෙතන මේ අවස්ථාවේ சகோதரர்கள் சகோதரன் என்பது கிறிஸ்தவர்களை மட்டுமே குறிக்கும். සහෝදරයන් කියලා පෙන්වා දෙන්නේ කීතුණුවන්ව විතරමයි. ஆகவே நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுப்போம் என்பது එනිසා අපිත් සහෝදරන් උදෙසා ජීවිතය දෙමු කියන එකේදී அது கிறிஸ்தவர்களை தான் குறிக்கிறது. එතනින් පෙන්වන්නේ කීතුණුවන්ව විතරයි. So if it says, since it says there that I'm indebted to my brothers to give my life, it pertains only to Christians. ஆகவே நீங்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாத ஒருவரை காதலித்து එනිසා ඔබ කිතුණුවෙක් නොවන කෙනෙක්ව ප්‍රේම කරලා அவருக்காக நான் ஜீவனை கொடுக்க போகிறேன் என்று சும்மா இந்த வசனத்தை காட்டக்கூடாது. ඔහු උදෙසා මම මගේ ජීවිතය දෙනවා කියලා බොරුවට මේ පදේ පෙන්වන්න එපා. So don't use this word to substantiate your love relationship with somebody who is not a Christian. It's not. I'm saying this because some people are so crooked. They want to just pick and choose isolated verses to back their deeds. ஏன் இதை நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் ඇයි මේක ඔබට කියන්න කියනවා නම් சகோதரர்களுக்காக நான் ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா? සහෝදරන් උදෙසා අපි ජීවිතය දෙන්න ඕනේනේ. ரட்சிக்கப்படாதவர்களும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் அல்லவா ඒ කැලේම ලැබපු නැති අයත් අපේ සහෝදරයෝනේ. என்று இந்த வசனத்தை தோண்டுவார்கள். එහෙම මේ පදේ අපිට හංගවයි. இந்த හංගවයි නෙවෙයි හාරයි. හාරලා අරන් අපිට පෙන්නනවා සමහර හරක්. ஓகே. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் මේ අවස්ථාව මෙතන මොනවද කියන්නේ කියනවා නම් அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்தார். උන්වහන්සේ තමුන්ගේ ප්‍රාණය අපි උදෙසා දුන්නා. He laid down his life. Remember, on the cross, he died before the soldiers came and broke the bones on the legs. அந்த ரோம போர் சேவகர்கள் வந்து ඒ රෝම සොල්දාදු ඇවිල්ලා அவருடைய கால் எலும்புகளை முறிக்க முன்பதாக උන්වහන්සේගේ පාදවල ඒ ඇටකටු බිඳින්න කලින් அவர் மரித்து போயிருந்தார். උන්වහන්සේ මිය ගොස් තිබුණා. சிலுவையில எப்படி மரிப்பார்கள் தெரியுமா? ඒ කුරුසියේදී කොහොමද මැරුණේ දන්නවද? You know how they die on the cross? Not because of the nails, not because of anything else, but because of suffocation. சிலுவையில அவர்கள் மரிப்பது இரத்தம் சிந்துதலினாலோ காயங்களினாலோ அல்ல. කුරුසියේදී ඔවුන් මිය යන්නේ මේ තුවාල නිසාවත් එහෙම නැත්නම් ඇනගැසීම නිසාවත් නෙමෙයි. மூச்சு இறுகி හුස්ම හිර වෙලා. இந்த சிலுவையில இப்படி இவர்களை அறைந்தவுடன் ඒ කුරුසියේදී මෙහෙම ඒගොල්ලෝ ඇන ගහපු ගමන් இந்த கால்களால் அவர்கள் அந்த உடம்பை மேல் தூக்கி வைத்திருந்தால் தான் சுவாசிக்க முடியும். මේ කකුල් දෙකෙන් එයා ශරීරය දරාගෙන උස්සගෙන හිටියනම් තමයි හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Only if you can keep your body up that you can breathe. And for that you need strength on your legs. அதற்கு உங்களுடைய கால்களிலே பலன் இருக்க வேண்டும். ඒකට ඔබේ කකුල්වල ශක්තිය තිබිය යුතුයි. கால் எலும்புகளை முறித்து போட்டால் ඒ කකුලේ ඇටකටු බිඳ දැමුවා නම් அந்த கால்களை கொண்டு இப்படி மேலே கழுத்தை தூக்க முடியாது. ඒ කකුල් දෙකෙන් දරාගෙන මෙහෙම බෙල්ල ඉහළට ඔසව ගන්න බෑ. If the bones on your legs are broken, you cannot posit yourself up to be able to breathe. So you will just go down and you will be, it's like hanging, it's like death by hanging. You just suffocate because you get clotted here. You just die because you can't breathe. You suffocate to death on the cross. அப்போ உங்களால் அந்த சுவாசிக்கும் அளவுக்கு உடம்பை மேலாக்கி வைக்க முடியாது. ඒතර ඔබට ඒ හුස්ම ගන්න පුළුවන් වන ආකාරන ඔබේ ශරීරය ඉහළට ඔසව ගන්න බැරි වෙන්නේ. அப்படியே உடம்பு அப்படியே கீழே இறங்கும், கைகள் ஆணியிலே மாட்டி இருக்கின்றன. එහෙම ඔබේ ඇඟ පහළට බසිනවා ඔබේ දෑත් ඉහළට ඇනවලින් එල්ලී තිබෙද්දී. கழுத்து தானாக நெரிக்கப்பட்டு சுவாசிக்க முடியாமல் தூக்கிலே தொங்கி சாவது போல சாவார்கள்.
එතකොට මේ උගුරු දණ්ඩ එහෙම්මම හිර වෙලා හුස්ම ගන්න බැරුව අර බෙල්ලවැල් දාගත්තා වගේ හුස්ම හිර වෙලා තමයි යන්නේ. அந்த நிலைமை இயேசுவுக்கு வரவில்லை. ඒ අවස්ථාව යේසුස් වහන්සේට ආවේ නැහැ. Jesus did not allow that to happen. What did he say? What was his seventh statement on the cross? இயேசுவானவர் சிலுவையிலே வைத்து ஏழாவதாய் சொன்னது என்ன? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලිලා හත්වනුව කිව්වේ මොකද්ද? ஆறாவதாக சொல்லுகிறார், பிதாவே உமக்கு என்னுடைய ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன் என்று. 6 වෙනුවට උන්වහන්සේ කියනවා පියාණනි මගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේ වෙතට බාර දෙනවා කියලා. ஏழாவதாக எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி அவர் தனது ஜீவனை விட்டார். 7 වනුව සියල්ල නිමාවිය කියලා උන්වහන්සේම තමන්ගේ ප්‍රාණය හැරියා. His sixth statement was, Father, I commit my life unto you. And his seventh statement was, it is finished. He laid down his life. And this is exactly what this verse says. இந்த வசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினால். මේ පදයෙන් ඒක තමයි කියන්නේ උන්වහන්සේ තනන් වහන්සේ තමන් ප්‍රාණය අප උදෙසා දුන්නේයින්. It says Jesus laid down his life for us. Wow, what a love. அது எவ்வளவு பெரிய அன்பு என்று காட்டப்படுகிறது. ඒක කොතරම් වූ ප්‍රේමයක් අපිට පෙන්වනවාද? கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களுக்கு மறுபடி பலவிதமான அன்புகளை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன். ஞாபகம் இருக்கிறதா? පසුගිය සතියේ මම ඔබට විවිධාකාර ප්‍රේමයන් එලි දැක්වුවා. ඒක මතක තියෙනවද? Last Sunday I explained various kinds of love. Again, I'm doing this all the time in this series on 1 John. இந்த ஒன்று யோவானிலே பல தடவை இந்த அன்புகளை பற்றி பேசுகிறேன். මේ එක යොහන් පොතේ විවිධ වූ අවස්ථාවන් වල මේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරනවා. அகாபே, ஆவிக்குரிய அந்த நிபந்தனையற்ற தெய்வீக அன்பு. අගාපේ අමිල වූ දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධ වූ දේවත්වය සම්බන්ධ වූ ප්‍රේමය. கொந்தேசி ரஹிත. The agape love, the divine love, unconditional love which originated in God. Phileo அன்பு. ෆිලයෝ ප්‍රේමය. மூளை சம்பந்தமானது. මොලේ සම්බන්ධ. The phileo love which has to do with our brain. ஸ்டோர்கே அன்பு எங்களுடைய இருதயம் சம்பந்தமானது. ස්ටෝර්ගේ අපේ හෘදය සම්බන්ධ. The storge love which has to do with our heart. So philostorgai, phileo and storge together, the brain and the heart, the soul. Okay? அப்போ அந்த phileo storge ரெண்டும் இணைந்து ෆිලයෝ ස්ටෝර්ගේ දෙක සම්බන්ධ වෙලා philostorgai அன்பு. ෆිලෝස්ටෝර්ගයි අන්බු பிரேமය. மூளையும் இருதயமும், அதாவது ஆத்துமாவுக்குரிய அன்பு. කියන ආත්මය සම්බන්ධ වූ ප්‍රාණය. ප්‍රාණය සම්බන්ධ වූ ප්‍රේමය. அடுத்தது ஏரோஸ் அன்பு, உடம்பு சம்பந்தமானது. ඊළඟට ඉරෝස් ශරීරය සම්බන්ධ. The physical love, eros or eros as some people call it. Okay? இப்படி பல விதமான அன்புகளை நான் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். මේ වගේ විවිධාකාර ප්‍රේමයන් ගැන ඔබට කියලා So දුන්නා. I have explained this diverse love in the Bible. And the love that is mentioned here and in the next verse is agape. இந்த வசனத்திலும் මේ පදය තුලින් 17வது வசனத்திலும் එවැගේම 17 වෙනි පදය තුලිනුත් வருகிற அன்பு agape அன்பு மாத்திரமே. ඒ පෙන්වන ප්‍රේමය අගාපේ ප්‍රේමය ගැන විතරයි. Which means we will have to read verse 17 also. So we will read it. அப்படியானால் 17வது வசனத்தையும் வாசிக்க வேண்டும். வாசிப்போமே. එවනම් 17 වෙනි පදයට අපි කිය යුතුයි. කියමු. ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டென்று கண்டு தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக் கொண்டால் அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலை கொள்ளுகிறது எப்படி? නමුත් ලෝකයේ වස්තු ඇත්තා තමගේ සහෝදරයාගේ හිගකම දැක ඔහුට අනුකම්පා නොකළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔහු තුල පවතින්නේ කෙසේද? But whoso hath his world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? இப்போ அன்பானவர்களே, දැන් ප්‍රේමවන්තයනි இந்த 1 யோவான் பாடத்திலே මේ 1 යොහන් පාඩම් තුල இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து நான் நினைக்கிறேன் நான் 5 பாகங்களில் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය ගැන 5 වතාවක් උගන්වලා තිබෙනවා. In this series on 1 John, I have spoken or taught on the death of Jesus Christ at least in 5 segments. Remember? அதிலே நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன்.
එතනදී ඔබට පෙන්නවා இயேசுவின் சிலுவை மரணம் என்பது கிருபாதார பலி என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය කියන්නේ சாந்திகர பூஜா. සාන්තිකර පූජාවේ මරණය කියලා. Remember, I taught you how the death of Jesus is a propitiation, a word that exists only in 1 John. அந்த கிருபாதார பலி என்பது 1 யோவானிலே மட்டுமே வருகிறது என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒ සාන්තිකර පූජාව කියන එක 1 යොහන් පොතේ විතරයි එන්නේ කියන එක. அதிலே சொல்லிக் கொடுத்தேன். 5 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் சொல்லிக் கொடுத்தேன். එතකොට සති පහක් තිස්සේ එතනදී උගන්වුවා. I taught 5 Sundays that this propitiation would be what? இந்த கிருபாதார பலி என்றால் என்ன? கிரேக்க சொல் ஹிலாஸ்மோஸ். ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒ සාන්තිකර පූජාව කියන්නේ මොකද්ද? ග්‍රීක භාෂාවෙන් හිලාස්මෝස්. The Greek word would be hilasmos for propitiation. I explained that Jesus died as the burnt offering. இயேசுவானவர் சர்வாங்க தகன பலியாக மரித்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දවන පූජාව. දවන පූජාවක් ඉදිරිය මිය ගියා කියලා ඉගන්වුවා. அவர் பாவ நிவாரண பலியாக மரித்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். උන්වහන්සේ පාප පූජාවක් ඉදිරිය මිය ගියා කියලා ඉගන්වුවා. I taught you that Jesus died as the sin offering and then he died as the trespass offering. அவர் குற்ற நிவாரண பலியாக மரித்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். උන්වහන්සේ අපරාධ පූජාවක් ඉදිරියට මිය ගියා කියලා ඉගන්වුවා. அதுபோல அவர் சமாதான பலியாகவும் போஜன பலியாகவும் மரித்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඒ වගේ උන්වහන්සේ සාන්තිකර පූජාවක් ඉදිරියට சாந்தி பூஜா. සාන්ති පූජාව විදිහටත් ඒ වගේම ආහාර පූජාව විදිහටත් මිය ගියා කියලා ඉගන්වුවා. Also I explained how Jesus died as the peace offering and the cereal offering. So Jesus' death pertains to or fulfilled the 5 sacrifices in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கின்ற 5 பலிகளையும் இயேசுவானவர் ஒரே பலியாய் முடித்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඒ පරණ ගිවිසුමේ එන්නා වූ ඒ පස් ආකාර පූජාවම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක පූජාවක් ඉදිරියට මිය ගියා කියන එක පෙන්වුවා. இயேசுவானவர் பஸ்கா ஆடாக மரித்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාස්කු බැටළුවා විදිහට මිය ගියා කියන එක පෙන්වුවා. I explained that Jesus died as the Passover lamb and that's why he had to die at 3 o'clock on that Friday. அந்த வெள்ளிக்கிழமை அவர் 3 மணிக்கு தான் மரித்திருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඒ සිකුරාදා දින උන්වහන්සේ හවස 3ට තා මිය ගිය යුත්තේ කියලා පෙන්වුවා. இந்த இடத்துல நான் ஒரு காரியத்தை விளக்கப்படுத்த வேண்டும் அன்பானவர்களே. මේ ස්ථානයේදී එක කාරණාවක් ඔබට පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. I have to explain something here. Some good Christians are now confused because of Judaism. யூத மதத்தினாலே இன்றைக்கு சில கிறிஸ்தவர்கள் குழம்பி போயிருக்கிறார்கள். මේ යුදෙව් ආගම නිසා සමහර කිතුනෝ දැන් අවුල් වෙලා ඉන්නවා සමහර. இதை பேசுகிற நான் இஸ்ரவேலின் நண்பன். මේ කතා කරන්නා වූ දේවදාසයා කියනවා මම ඊශ්‍රායලි ප්‍රේම කරන ඊශ්‍රායල් මිතුරෙක්. நான் யூதர்களுக்கு நண்பன். මම යුදෙව්වන්ට මිතුරෙක්. யூத மதத்துக்கு நண்பன். යුදෙව් ආගමට මිතුරෙක්. பழைய ஏற்பாட்டை உயிராய் நேசிக்கிறவன். පරණ ගිවිසුමට පනසේ ප්‍රේම කරන්නේ. The guy myself who is going to teach this, I am a friend of Israel, I am a friend of the Jews, I am a friend of Judaism, and I love the Old Testament crazy to the extent where I don't want to read the Old Testament in any other language besides biblical Hebrew, not even modern Hebrew, okay? இந்த பழைய ஏற்பாட்டை அந்த புதிய எபிரேய மொழியிலே கூட எனக்கு வாசிக்க விருப்பம் இல்லை. பழைய எபிரேய மொழியிலே தான் வாசிக்க விருப்பம். ඒ පරණ ගිවිසුම ඇවිල්ලා අලුත් හීබ්‍රු භාෂාවෙන් කියවන්නවත් මම කැමති නැහැ. ඒක පරණ හීබ්‍රු භාෂාවෙන් තමයි කියවන්නත් මම කැමති. ஆகவே நான் இப்போ சொல்லும் போது நீங்கள் நான் யூத விரோதி என்று நினைக்க கூடாது. ඒ නිසා මම දැන් කියද්දි මම යුදෙව් විරුද්ධවාදියෙක් කියලා ඔබ හිතන්න හොඳ නැහැ. So don't think that I am anti-Semitic, I am anti-Jewish because of what I am going to teach you. I love the Torah. I love the Nevi'im. I love the Ketuvim. இந்த நியாய பிரமாணம், தீர்க்கதரிசிகள், எழுத்துக்கள் இவற்றை நான் நேசிக்கிறவன். මේ ව්‍යවස්ථාව ඒ වගේ මේ අනාගත වාක්‍ය මේ ලිය කියවිලි මම ප්‍රේම කරන්නේ. பழைய ஏற்பாட்டு நியமங்களை உயிராய் நேசிக்கிறவன். ඒ පරණ ගිවිසුමෙන් ආව දේවල් වලට ප්‍රාණයසේ ආදරය කරන්නේ මම. I love the precepts in the Old Testament. I love it. Okay? And I loved the Talmud, and I loved the Mishnah, I loved the Gemara, I loved the Avot, I loved the Midrash.
I love all that. இந்த யூத படிப்பினைகளை எல்லாம் நான் நேசிக்கிறேன். මේ යුතේ ඉගැන්වීම හැම කෙනෙකුටම මම ප්‍රේම කරනවා. சினகோகளை கண்டாலே எனக்கு ஒரு இன்பம் வரும். ஜெபாலயங்களை. සිනගෝගය දැක්කම මට එක ප්‍රේමණීය හැඟීමක් ඇති වෙනවා. You know, every time I see a synagogue, whether it's in Israel or elsewhere, I love it. Now, why am I talking like this? ஏன் இதை பற்றி பேசுகிறேன் தெரியுமா? ඇයි මේ ගැන මම කතා කරන්න දන්නවද? அந்த நல்ல யூத மதத்தை ඒ යහපත් වූ යුදෙව්වාගම சில கிறிஸ்தவர்கள் தவறாய் தங்களுக்கு உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். සමහර කිතුනෝ තමුන්ට සුදුසු ආකාරයෙන් වැරදි විදිහට දැන් ප්‍රයෝජනට ගනිමින් සිටිනවා. Why I say this? Because some Christians, I don't know whether they are innocent or stupid, I don't know. But out of naivety, they have been using the good Judaism as a detriment to Christianity. ஐயோ அதை பற்றி நான் பேச வரவில்லை, எனக்கு நேரம் கிடையாது, இந்த பிரசங்கத்துக்கு அது பொருந்தாது. මේ ගැන මම කතා කරන්න ආවේ නෑ මොකද මේ දේශනාවට වෙලාව මදි වෙනවා මට. I am not going to deal with those issues because they are not within the parameters of what we are talking here. I will just address one issue. ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன். එකම එක් කාරණාවක් මම කියන්නම්. இயேசுவானவர் பஸ்கா ஆடாக மரித்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාස්කු බැටළුවා විදිහට මැරුණා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் இனி பஸ்கா கொண்டாட தேவையில்லை. ඒ නිසා ආයේ කිතුනෝ පාස්කුව සමරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Jesus died as the Passover lamb. So we Christians do not need to celebrate Passover. Why? Passover has been completed in Jesus. இயேசுவில் அந்த பஸ்கா நிறைவேறிவிட்டது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පාස්කුව සම්පූර්ණ කරා. பஸ்கா என்பது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தெரியுமா? ඒ පාස්කුව කියන්නේම එක අනාගත වාක්‍යයක්. Passover is a prophecy. It was a prophecy. It was a prediction. Prophecy, prediction to what? எதற்கான தீர்க்க தரிசனம்? මොකක් උදෙසා වූ අනාගත වාක්‍යයක්ද? வரப்போகிற இயேசுவானவருக்கான தீர்க்க தரிசனம். එන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ වූ අනාගත වාක්‍යයක්. அவருடைய மரணத்தை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனம். උන්වහන්සේගේ මරණය පිළිබඳ වූ අනාගත වාක්‍යයක්. It was a prophecy pertaining to the death of Jesus Christ, and that prophecy has been fulfilled in Jesus. இயேசுவில் அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிவிட்டது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනාගත වාක්‍යය ඉෂ්ට වුණා. அப்போ நாம் பஸ்காவை பற்றி பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி பார்க்க வேண்டும்? එමනම් අපි පාස්කුව දෙස බලද්දී කිතුනෝ විදිහට කොහොමද බලන්න ඕනේ? How should Christians look at Passover? Wow, என்ன அருமையான தீர்க்க தரிசனம். වාව් කොච්චර හොඳ අනාගත වාක්‍යයක්ද? அது என்ன அழகாக இயேசுவில் நிறைவேறிவிட்டது. ඒක කොච්චර ලස්සනද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉෂ්ට කරාද? ஆகவே அந்த பஸ்காவுக்காக நன்றி. ඒ නිසා ඒ පාස්කුව උදෙසා ස්තුති. கிட்டத்தட்ட 1500 வருடங்களாக அந்த பஸ்கா கொண்டாடப்பட்டு வந்தது இயேசு வரும் வரை. දල වශයෙන් අවුරුදු 1500ක් විතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එන්නකන් ඒ පාස්කුව සැමරුවා. Passover was celebrated for 1500 years approximately until Jesus came to fulfill that. So now that we are Christians, we have to look at Passover as a fulfilled prophecy. அப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? එමනම් කිතුනෝ වන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? நிறைவேறின தீர்க்க தரிசனமாக ඒ ඉෂ්ට වුණා වූ අනාගත වාක්‍යයක් විදිහට பஸ்காவை பார்க்க வேண்டும். පාස්කුව දෙස බලන්න ඕනේ. அப்போ இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் பஸ்காவை கொண்டாடினால் என்ன அர்த்தம்? දැන් එතකොට පාස්කුව දැන් කිතුනෝ සැමරුවා නම් මොකක්ද ඒකේ So තේරුම? what is the meaning of Christians celebrating Passover? Christians are saying this is not a fulfilled prophecy. இது நிறைவேறின ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அல்ல. ඒ කියන්නේ අපි එකෙන් පෙන්වන්නේ මේක ඉෂ්ට නොවුණා තාම ඉෂ්ට නොවුණා අනාගත වාක්‍යයක්. விளங்குதா? තේරෙනවද? ஒரு பஸ்ல ஏறுறீங்க நீங்க. එක බස් එකකට නගිනවා ඔබ. ஏறும்போது டிக்கெட் வாங்குறீங்க. கொழும்புல ஏறி கண்டிக்கு டிக்கெட் வாங்குறீங்க. කොළඹින් නැගලි වෙලා නුවර වෙනකන් ඔබ ටිකට් පතක් මිලදී ගන්නවා. You get into a bus in Colombo and you buy the ticket to Kandy. அந்த டிக்கெட் எது வரைக்கும் செல்லுபடியாகும்? ඒ ටිකට් පත කොයිතරම් දුරට වළංගුයිද? கண்டியில் வந்து பஸ்ஸை விட்டு இறங்கும் வரை. නුවරට ඇවිල්ලා බස් එකෙන් බහිනකම්. So the bus ticket is valid until you come to Kandy and alight from the bus. இப்போ இடையிலே அந்த டிக்கெட்டை நீங்கள் சுருட்டி காது கடிக்க கூடாது.
දැම් මගදී ඔබ මේ එන ගමන් ඒ ටිකට් එක රෝල් කරලා කනේ ගහන්න ඕද නැහැ. Now, on the way to Kandy from Colombo, you shouldn't roll the ticket and use it as a Q-tip. Clean your ears. And then, throw it out the window. ஜன்னலுக்கு வெளியே சுண்ட முடியாது. ඊට පස්සේ ජනේලෙන් එළියට විසිකන්න බෑ. ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් நீங்கள் ஏறின நேரம் முதல் ඔබ නැගපු මොහොතේ ඉඳන් இறங்கும் வரை බසෙන් බහින තෙක් அந்த டிக்கெட் உங்களோடேயே இருக்க வேண்டும். ඒ ටිකට් පොත ඔබ සමගම තිබිය යුතුයි. மாவனே அந்த டிக்கெட் இல்லாவிட்டால் உனக்கு அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது என்ற அர்த்தம். ඒ ටිකට් එක නැති වුණා නම් ඔබට ඒ බස් එකේ ඉඳගෙන එන්න බෑ කියන එක තමයි තේරුම. From the time you board the bus till the time you alight from the bus, you need to hang on to that ticket, without which you are not eligible to be in that bus. Okay? மோசேயின் காலத்தில் ஆண்டவர் ஒரு டிக்கெட்டை கொடுத்தார், பஸ்கா என்ற பெயரில். මෝසෙස්ගේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේක ටිකට් පතක් දුන්න පාස්කුව කියන නමින්. During the time of Moses, God gave them a ticket called Passover. It came all the way for 1,500 years till the time of Jesus. 1500 வருடங்களாக අවුරුදු 1500ක පමණ කාලයක් තිස්සේ யூதர்கள் அந்த டிக்கெட்டை வைத்துக் கொண்டு வந்தார்கள். යුදෙව්ව ඒ ටිකට් පත රැගෙන පැමිණියා. இயேசு என்கின்ற இடம் வரும் வரை. යේසුස් කියන්නව ඒ අවස්ථාව වෙනකන්. இயேசுவானவர் வந்தார், යේසුස් වහන්සේ පැමිණියා. பஸ்காவை நிறைவேற்றினார். ඒ පාස්කුව ඉෂ්ට කරා. Jesus came and he completed, he fulfilled the prophecy. He became the Passover, the ultimate propitiation, hilasmos, the ultimate Passover lamb, and he fulfilled that prophecy. இப்போ என்ன? දැන් මොකද්ද? யூதர்களுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? ஹலோ, நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. யூதர்களுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? දැන් යුදෙව්වන්ගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? Do you know the problem of the Jews? They are still seated inside that bus, which is no longer traveling. It's in the good shed, parked. இவர்கள் கண்டி வரை வந்து குட் ஷெட்டிலே நிறுத்தப்பட்ட பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். දැන් නුවරට එනකන් ඇවිල්ලා ගුඩ් ෂෙඩ් එකේ නවත්තලා තියෙන බස් එකේ දැන් මේගොල්ලෝ ඉඳගෙන ඉන්නවා. கொழும்புல இருந்து கண்டி வரைக்கும் வந்தாங்க. දැන් කොළඹ ඉඳන් නුවර වෙනකන් ආවා. They came from Colombo to Kandy. கண்டிக்கு வந்து எல்லாரும் இறங்கிட்டாங்க. දැන් නුවරට ඇවිල්ලා හැමෝම බැහැලත් ගියා. யூதர்கள் இன்னும் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. යුදෙව්ව තාමත් ඒක ඉඳගෙන ඉන්නවා. So the bus came from Colombo to Kandy and everybody alighted from the bus except the Jews. They are still seated in the bus. For the past 2000 years they are seated in the bus. 2000 வருஷங்களாக அவர்கள் அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்காங்க. අවුරුදු 2000 තිස්සේ තාමත් ඒගොල්ලෝ ඒ බස් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. வருஷம் அந்த பஸ்கா டிக்கெட்டை பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா இவ்வளவு செலவழிச்சு வாங்கணும் அப்பா சந்தோஷமா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. දැන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දේ පාස්කු ටිකට් එක අයියෝ කොච්චර මුලදරක් දීලාද මේ විලදී ගත්තේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. Hey, my Jewish friends, if by accident you are watching me, don't be upset. I'm talking about the Jews who are not messianic, okay? So if you are a messianic Jew, you are out of that bus, praise God. But I mean, the other Jews who don't believe in the Messiah as Jesus, now they are still seated inside that beautiful bus and they are enjoying their ticket year by year, celebrating the Passover, okay, Pesach. அவர்கள் பாஸ்காவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔවුන් පාස්කු සමරගෙන ඉන්නවා. இப்ப அவர்களை பொறுத்தவரை දැන් ඔවුන්ගේ දැනීමට අනුව இன்னும் கண்டிக்கு வரவில்லை, තාම නුවරට ඇවිල්ලා නැහැ. இன்னும் மேசியா வரவில்லை. තාම මිසස් වහන්සේ ආවේ නැහැ. According to them, the Messiah has not come. The bus has not arrived in Kandy. They are still waiting for the Messiah. அவர்கள் இன்னும் மேசியா வரும் வரை காத்திருக்கிறார்கள். ஆமாவா இல்லையா? ඔවුන් තවමත් මෙසියස් වහන්සේ එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. இப்ப பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின நமக்கு දැන් බස් එක අතල්ලා ආපු ඒ කියන්නේ බස් එකෙන් බහැපු අපිට அந்த டிக்கெட் என்னத்தை காட்டுகிறது? දැන් ඒ ටිකට් පොත මොනවද පෙන්වන්නේ? வாவ், கொழும்பில் இருந்த நமக்கு கண்டிக்கு வர வழியே இல்லை. කොළඹ හිටපු අපි නුවරට එනකම් ඇවිල්ලා ඉවරයි. என்ற අපිට කිසිම විදියක් නැහැ. For us who have alighted from the bus, we are saying, wow, we were in Colombo. There was no way for us to come to Kandy. But praise God for this ticket. Because of this ticket, somebody gave us free. We are in Kandy.
நமக்கு டிக்கெட் வாங்க வக்கில்லை. අපිට ටිකට් පතක් මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ஆனால் கிருபையினாலே நமக்கு அந்த டிக்கெட் கிடைத்தபடியினால் இலவசமாக හැබැයි ඒ ප්‍රේමය නිසා අපිට නොමිලේ ඒ ටිකට් එක හම්බුන නිසා கண்டி வரை வந்து விட்டோமே. ஹல்லேலூயா. හලලුයා අපි නුවර වෙනකන් ආවනේ. இப்போ கண்டியிலே இருக்கிறோம். දැන් නුවර ඉන්නේ. கிறிஸ்தவத்திலே இருக்கிறோம். දැන් කිතුනෝම් විදියට ඉන්නවා. இயேசு வந்து விட்டார். යේසුස් වහන්සේ ආවා. Now we are in Kandy. Now we are Christians. Now we have Jesus. We don't need the ticket except for retrospection. இந்த டிக்கெட் நமக்கு தேவையில்லை. මේ ටිකට් පත අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ஞாபகார்த்தத்துக்காக மாத்திரமே தேவை. මතක් කරගන්න විතරක් ඕනේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? அப்ப பஸ்கா பண்டிகை என்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன? එතකොට පාස්කු මංගල්‍ය කියන්නේ කිතුනොන්ට මොකද්ද? ஞாபகார்த்தம். ඒක මතක් කිරීමට විතරයි. நன்றி உணர்வு. ඒ කියන්නේ සුතිපූර්වක වීමට. What is passed over to us? Retrospection, remembrance, remembering the prophecies, remembering how God brought us from Colombo to Kandy, how God brought us from the time of Moses to Jesus. எப்படி கொள்மிலிருந்து கண்டி வரை வந்தோம்? කොහොමද කොළඹින්දන් නුවර වෙනකන් ආවේ? எப்படி மோசே காலத்திலிருந்து இயேசு காலம் வரை வந்தோம்? කොහොමද මෝසෙස්ගේ කාලේ ඉඳන් යේසුස් වහන්සේ වෙනකන් ආවේ? ஆகவே பஸ்கா நமக்கு ஆசீர்வாதம். ඒ නිසා පාස්කු අපිට ආශිර්වාදයක්. பஸ்கா நமக்கு ஞாபகார்த்தம். ඒ පාස්කු ඇවිල්ලා අපිට මතක් කිරීමේ තේරුමක්. ஆனால் இன்றைக்கு அல்ல, හැබැයි අදට නොවේ கிறிஸ்துவுக்கு முன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පෙර. So for us, Passover is something very important. We are very grateful and thankful for Passover, but not for now, but for anything before Christ. Because Jesus has fulfilled the Passover. இயேசு பஸ்காவை நிறைவேற்றி விட்டார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාස්කුව සම්පූර්ණ කරා. ஆனால் யூதர்கள், හැබැයි යුදෙවෝ மெசியானிக் யூதர்கள், ඒ මෙසියනෙක් යුදෙවෝ அவர்கள் யூதர்களாய் இருந்து கொண்டே கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்க முடியும் என்றபடியினால் ඔවුන්ට යුදෙවන් විදිහට ඉඳගෙනම කිතුරන් විදිහට ඉන්න පුළුවන්කම තිබෙන නිසා அவர்கள் பஸ்காவையும் கொண்டாடலாம், ඔවුන්ට පාස්කුව සමරන්න පුළුවන්. பெரிய வெள்ளிக்கிழமையும் கொண்டாடலாம். ඒ වගේම මහා සිකුරාදා සමරන්න පුළුවන්. But if you are a messianic Jew, if you are a real Jew who believes in Adonai Yeshua HaMashiach, then you can celebrate the Pesach, the Passover, as well as the Good Friday. Okay, now this year, இந்த வருஷத்திலே ද මේ අවුරුද්දේ பஸ்கா புதன்கிழமை விழுந்தது. பதாதானே துஷார், பதாதா புதன்கிழமை விழுந்தது. පාස්කුව ඇවිල්ලා බදාදට වැටුණා. Now this year's Pesach fell on Wednesday. எனக்கு யூத நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். දේවදාසයට යුදෙව් මිතුරෝ ඉන්නවා. அவர்கள் எனக்கு பெஷாக் செய்திகள், இந்த பெஷாக்கான பராஷா எல்லாம் எனக்கு அனுப்புவார்கள். எனக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ராத்திரியே வந்து விட்டது. පෙසාකේ පණිවිඩේ හැම දෙයක්ම දේවදාසයට பெஷாக் පිළිබඳව තිබෙන පරාශා එක, ඒ වගේම මේ பெஷாக் පිළිබඳව, ශබත් පිළිබඳව ඒ සියලුම දේවල් මට මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන යුදෙව්, නියම යුදෙව් යාළුවෝ මට ඉන්නවා. I have real Jewish friends who are not Messianic. I have Messianic friends as well. But I even have non-Messianic friends who send me the Shabbat parashas every Shabbat. And also this Pesach parasha also they sent. So I read it. I am happy for them. They வாசிப்பேன். அவர்களுக்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். ඒ දෙක කියවනවා ඔවුන් උදෙසා මම ප්‍රීති වෙනවා. அவர்களுக்கு நான் பதில் அளித்தேன். என்ஜாய், உங்களுடைய பஸ்காவை கொண்டாடுங்கள் என்று அவர்களுக்கு பதில் அளித்தேன். ඔවුන්ට පිළිතුරු සැපෙවා ඔබේ පාස්කුව ඔබ ප්‍රීතිමත්ව සමරන්න කියලා. I even wished them back happy Pesach because they are Jews. மெசியானிக் யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய நண்பர்கள். දැන් දේවදාසය මිතුරු ඉන්නවා මෙසිනෙක් යුදෙවෝ. அவர்கள் யூதர்கள் என்றபடியால் அவர்கள் புதன்கிழமை பஸ்காவையும் ඔවුන් යුදෙව්වන් නිසා බදාදා ඔවුන් පාස්කුවත් வெள்ளிக்கிழமை இயேசுவின் மரணத்தையும் அவர்கள் நினைவு கூறலாம். සිකුරාදර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයත් ඔවුන්ට සමරන්න So I පුළුවන්. have messianic friends also who are Jews. Now they can celebrate Passover, Pesach on Wednesday and celebrate Good Friday on Friday. இப்ப நமக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன? දැන් කිතුනොන්න ඕන අපිට මොකක්ද? இயேசு எப்பொழுது மரித்தார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවද්ද මැරුණේ? பஸ்கா ஆடாகத்தான் மரித்தார். ඒ පාස්කු බැටළුවා විදිහට තමා මැරුණේ. ஆனால் அவர் மரித்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை. හැබැයි උන්වහන්සේ මැරුණා දින ඇවිල්ලා සිකුරාදා. So Jesus for us, he of course he died as the Passover lamb, but he died on the Friday.
So we always want to celebrate the death of Jesus on that Friday. அப்போ நமக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசு அந்த வெள்ளிக்கிழமை மரித்தபடினால் வெள்ளிக்கிழமையே கொண்டாட விருப்பம். එතොර ඒසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිකුරාද මැරුණ නිසා ඒ සිකුරාදට ඒ දිනේ ඒ දේ සමරන්න අපි කැමතියි. வாரத்தின் முதலாவது நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுப்பினபடினால் සතියේ මුල් දින උන්වහන්සේ මලුන්ගේ නැගිට නිසා இன்று போல ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாட விருப்பம். ඉරිදාට මේ දවස් අපි ඒකෙන් මේ කාලේ ඉරිදාට අපි ඒ මලුන්ගේ නැගිටීම සමරනවා. Since he rose again from the dead on the first day of the week, Sunday, we are happy to celebrate the resurrection day on Sunday like today. சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? සමහර කිතුනන්ට මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? யூதர்களைப் போல பெரிய வெள்ளியையும் பஸ்காவோடு கொண்டாட பார்க்கிறார்கள். යුදෙව්වන් වගේ මේ මහසිකුරාදත් ඒ පාස්කුව සමරන විදිහට සමරන්න කැමතියි. யூதர்களுக்கென ஒரு வேறொரு பஞ்சாங்கம் இருக்கிறது, calendar. යුදෙව්වන්ටම කියලා වෙනම එක කැලෙන්ඩරයක් තිබෙනවා. You know, the Jews have their own calendar. Okay, now let's not mess with that calendar. Okay, and all the annual parashas are determined by the rabbinate. So that's not appropriable to us. அதிலே அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் ඒකේ හැම සතියකම හැම අවුරුද්දකම இந்த வாரத்திலே எந்த வசனம் படிக்க வேண்டும், මේ සතියේ මොන පදේද උගන්වන්න ඕනේ, இதெல்லாம் அந்த பராஷா என்று சொல்வார்கள். அதெல்லாம் தீர்மானிப்பதற்கு ரபியனேட் இருக்கிறது. මේකට පරාශා කියලා කියනවා. ඒව තීරණය කරන්න එක රබිවරයෙක් ඉන්නවා. இதெல்லாம் எடுத்து கிறிஸ்தவர்கள் தடுமாறிக் கொண்டிருக்க கூடாது. මේවා සේරම අරගෙන කිතුනුවන් දඟලගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆகவே இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாடுகிற கிறிஸ்தவர்களே கவனியுங்கள். එනිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගීම සමරන කිතුරුනි අවධානය දෙන්න. ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த திகதிகள் மாறும். හැම අවුරුද්දම ඒ දවස වෙනස් වෙනවා. ஏனென்றால் நாம் பயன்படுத்துவது கிரெகோரியன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பஞ்சாங்கத்தை. ඇයි කියනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ග්‍රෙගෝරියන් කියනව ඒ කැලෙන්ඩරය. Now, hey Christians, every year the date in which we celebrate the Good Friday and Resurrection Day change. Why? Because we are using the Gregorian calendar. Last year it was the 21st of April and today it's the 12th of April that we are celebrating Resurrection Day. கடந்த வருடம் உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு ஏப்ரல் 21 விழுந்தது. ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 21 තමා මලුන්ගේ නැගිටීමේ දිනේ අපි සමරුවේ. இந்த வருஷம் இன்று, அதாவது 12ஆம் தேதி ஏப்ரல். මේ අවුරුද්දේ අද ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 12 වෙනිදා. அடுத்த வருஷம் ஏதோ ஒரு டேட். ලබන අවුරුද්දේ තවත් එක දවසක්. யோசிக்காதீர்கள். ඒක නේ හිතන්න එපා. யூதர்களுடைய பஸ்காவை நானும் நீங்களும் கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. යුදෙව්වන්ගේ පාස්කුව ඔබත් මමත් සමරන්න අවශ්‍යම නැහැ. You and I as Christians don't need to celebrate the Jewish Passover, because if we celebrate the Jewish Passover, in that action we are trying to say that this prophecy is yet to be fulfilled, and action speaks louder than words. அப்படி நாம் பஸ்காவை கொண்டாடினால் என்ன சொல்லுகிறோம்? එහෙම අපි පාස්කුව සමරන මොකක්ද අපි පෙන්වන්නේ? இன்னும் இயேசுவானவர் சிலுவையிலே மரிக்கவில்லை. තාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ මැරුන්නේ නැහැ. நம்முடைய செயல் வார்த்தையை விட சத்தமாய் பேசும், அப்படித்தானே? අපේ ක්‍රියාව වචනයට වඩා ශබ්දයෙන් ஆனால் ප්‍රකාශ. யூதர்கள் யூதர்களாய் இருந்து கொண்டே கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்க முடியும். හැබැයි යුදෙව්වන්ට යුදෙව්වන් විදියට ඉඳගෙනම කිතුණන් විදියට සිටින්න පුළුවන්. அவர்கள் பண்டிகைகளை ஆசரித்துக் கொண்டே மங்கால்யான் சமரமின் அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவத்தை இயேசுவை ஆராதிக்க முடியும். උන්ට මංගල්‍යයන් සමරින්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නමස්කාර කරන්නත් පුළුවන්. They can celebrate the feasts and simultaneously worship their Messiah, Adonai Yeshua HaMashiach. Okay? Which is a privilege you and I, Gentile Christians, don't have, although we are spiritual Jews. இது இந்த புறஜாதியாராகிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இல்லை. මේක ඇවිල්ලා අන්‍ය ජාතින් වන මේ කිතුණුවන්ට නැහැ. நாம் ஆவிக்குரிய யூதர்கள் மட்டுமே. මේක ආත්මික කිතුණුවන්ට විතරයි. அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினால் ඒ තන් වහන්සේ තමන් ප්‍රාණය අප උදෙසා දුන් හේයින් அன்பு என்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். අප ප්‍රේමය දැනගෙන සිටින්නේ. We know what is love. We know what is agape because he laid down his life. Okay, நமக்கு அந்த அன்பு, அந்த அன்பினால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ඒ ප්‍රේමය නිසා අපි ගැලවීම ලබලා සිටින්නේ. தகுதி இல்லாத அன்பு, කිසිම සුදුසුකමක්
නැති ප්‍රේමයක්. நிபந்தனையற்ற அன்பு. ඒ වගේම කොන්දේස් රහිත ප්‍රේමයක්. God extended his unconditional love to us, and we are not worthy to receive that love. So we know that we were unworthy and yet we received. நல்லா கவனிங்க. நாம் தகுதி இல்லாதவர்களாய் இருந்தோம். හොඳට දැනගන්න අපි සුදුසුකමක් නැති අය විදිහට හිටියේ. ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு அந்த அன்பை கொடுத்தார். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඒ ප්‍රේමය දුන්නා. அதனால் அந்த அகாப்பே அன்பு என்னவென்று நமக்கு தெரியும். ඒ නිසා ඒ අගාපේ ප්‍රේමය මොකක්ද කියන එක අපි දන්නවා. So we know what is agape love. And the next section says, and we have to give our lives to our brothers and we are indebted to them that way. நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். ඊළඟ කොටස කියනවා අප විසින් සහෝදරයන් උදෙසා අපේ ජීවිත දෙන්න යුතුය කියලා. கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? කිතුනොන් තිබෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? என்னுடைய அன்பை பெற தகுதி இருப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் நான் அன்பை கொடுப்பேன். අපේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ඒක අපේ ප්‍රේමය ලබන්න සුදුසු අයට විතරයි අපි දක්වන්නේ. The problem with Christians is that they want to extend love to others if the others qualify to receive our love. Now that is okay to phileo, storge and eros. அது phileo, storge, eros அன்புகளுக்கு அது பொருந்தும். ඒක ෆෙලෙෝස් ස්ටෝර්ගේ ඊරෝස් කියනව ප්‍රේමයට හරි. ஆனால் அகாபே அன்பு தெய்வீக அன்பை காட்டுவதற்கு හැබැයි ඒ දිව්‍ය ප්‍රේමය එහෙම නැත්නම් අගාපේ ප්‍රේමය පෙන්වද්දී அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தகுதி இருக்க தேவையில்லை. ඒක ලබා ගන්නා අයට සුදුසුකමක් අවශ්‍යම නැහැ. இந்த அகாபே ஃபெலியோ இந்த அன்புகளை பற்றி நான் ஏற்கனவே தெளிவாய் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டேன் முன்பு ஒரு முறை. මේ අගාපේ ෆිලියෝස් ඒ ප්‍රේමය ගැන පසුගිය සතිවල ඉගෙනුවා. I have already taught the differences between these different loves in a foregone message, so I'm not going to delve with that. But we have to love our fellow Christians, albeit their worthiness to receive it. Now write it down. Remember this. I will repeat it. We have to extend our agape love to fellow Christians, albeit their unworthiness to receive it. Okay? We have to extend agape love to our fellow Christians, albeit their unworthiness to receive it. நமது சகோதர கிறிஸ்தவர்கள் අපේ සහෝදර කිතුණුවන් நமது அன்பை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி இல்லாதவர்களாயிருந்தாலும் අපේ ප්‍රේමය ලබා ගන්නට නුසුදුසු අයව සිටියත් நாம் அவர்களுக்கு අපි ඔවුන්ට அகாபே அன்பை செலுத்த வேண்டும். අගාපේ ප්‍රේමය පෙන්විය යුතුයි. அது எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பாம்? ඒක කොයි වගේ ප්‍රේමයක්ද? தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பு. තමුන්ගේ ජීවිතය දෙන්නා වූ ප්‍රේමය. That love is a love that would demand laying down of our lives. And we are indebted. கடனாளிகளா இருக்கிறோம். ණයකාරන්ව සිටිනවා. இப்ப நீங்க யாருக்கிட்டயாவது ஒரு 5000 ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டீங்கன்னா දැන් ඔබ කාගෙන් හරි කෙනෙක්ගෙන් 5000ක් ණයට ගත්තා නම් அதை திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்லையா? ඒක අපෝ දෙන්න ඕනේ නැද්ද? Now if you borrow 5,000 rupees from somebody, you have to return it, right? இப்போ நீங்க திருப்பி கொடுக்கும்போது දැන් ඔබ නැවත දෙද්දී அவருக்கு நிறைய பணம் இருக்கு, ඔයාට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. அதனால ஏன் திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது சரியா? ඒ නිසා ආයෙ මොකටද ආයෙ යාට ඒ සල්ලි දෙන්නේ කියලා හිතන එක හරිද? Is it right for us to think, well, that guy has a lot of money, we don't have to return? Do we have to really return the money? Hey, whether that person is rich or not is irrelevant. You borrow, you return. அந்த நபருக்கு பணம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது இங்கு கதையே இல்லை. ඒ පුද්ගලයාට සල්ලි තියනවද නැද්ද කියන එක මෙතන කතාවක්ම නෙමෙයි. நீ கடன் வாங்கினால் ඔබ ණයට ගත්තා. நீ திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். ඔබ නැවත දිය යුතුයි. இப்போ இந்த இடத்துல வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? දැන් මේ ස්ථානේ මේ පදේ තුල මොනවද කියන්නේ? அகாபே அன்பை நாம் சகோதரர்களுக்கு காட்ட கடன் பட்டிருக்கிறோமாம். අපි ඒ අගාපේ ප්‍රේමය අපේ සහෝදරයන් පෙන්වන්නට ණයකාරයන්ව සිටිනවලු. According to the verse, we are indebted to our fellow Christians to give agape love. So we have to give agape love to fellow Christians whether they deserve it or not, whether they are worthy to receive it or not. அவர்களுக்கு அதை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ඔවුන්ට ඒ ප්‍රේමය ලබා ගන්න සුදුසුකම් තිබුණත් නැතත් நாம் அவர்களுக்கு agape அன்பை கொடுக்க வேண்டும். අපි ඔවුන්ට ඒ අගාපේ ප්‍රේමය දිය යුතුයි. புரிகிறதா? තේරෙනවද? இதை அடுத்த வசனத்திலே விளக்குகிறார் யோவான். මේක අනිත්
පදය තුළ යොහන් විස්තර කරලා තියෙනවා. John is further explaining this in verse 17. Okay, let's read it again. We read it already. Let's read it again. மறுபடி ஒரு விசை வாசிப்போம். අපි නැවත වරක් පදේ කියවමු. ஒருவன் යමෙක් යමෙක්. කියන්න මං කියන එක කියන්න. යමෙක් ஒருவன் if one, and who is this one? Me or Christian, okay? It's a Christian guy. ஒருவன் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவன். ஒரு கிறிஸ்தவன் එක කිතුනුවෙක් இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாயிருந்து தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டு என்று கண்டு தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக் கொண்டால் அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலை கொள்ளுகிறது எப்படி? නමුත් ලෝකයේ වස්තු ඇත්තා තමාගේ සහෝදරගේ හිගකම දැක ඔහුට අනුකම්පා නොකොළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔහු තුළ පවතින්නේ කෙසේද? But whoso hath his world's good, and seeth his brother have need, and shut up his bowels of compassion from him. ஓகே, இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது? දැන් මේක මොනවද කියන්නේ? ஒரு கிறிஸ்தவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து එක කිතුනුවෙක් ලෝකයේ වස්තු ඇති වූ කෙනෙක් තියෙන කෙනෙක්ව සිටියොත් if a Christian who has worldly wealth, hey, having worldly wealth is not a sin. உலக ஆஸ்தி உடையவர்களாய் இருப்பது பாவம் அல்ல. ලෝකයේ වස්තු ඇතිව සිටින එක පාපයක් නෙවෙයි. சில கிறிஸ்தவர்கள் பரம்பரையாக அவர்களுடைய குடும்பங்கள் வசதியான குடும்பங்கள் மூலம் இவர்களுக்கு பணம் வந்திருக்கலாம். සමහර කිතුනන්ට එල පරම්පරාවන් තිස්සේ ඔවුන්ට වස්තු ඇතිව ඉඳලා ඔවුන්ටත් වස්තුව තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. Some Christians may have inherited wealth from their rich parents. சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு நல்ல நல்ல வருமானம் வருகின்ற வியாபாரங்கள் காணி நிலங்கள் இருக்கலாம். සමහර කිතුනන්ට යහපත් වූ ආදායම උපදින ව්‍යාපාරයම නැත්තම් ඉඩකඩම් තියෙන්න පුළුවන්. Some Christians may have good businesses or money producing enterprises or lands. That's all fine. இப்படி ஒரு கிறிஸ்தவன் வசதியாய் இருக்கலாம். ஐயா, මෙහෙම එක කිතුනකට වස්තුකාරයෙක්ව ඉන්න පුළුවන්. a Christian can be wealthy. Even pastors can be wealthy. Pastors மார் கூட ஐஸ்வர்யவான்களாக இருக்கலாம். දේවදාසන්ට ධනවත් සේවකයෝ විදිහට ඉන්න පුළුවන්. இந்த செழிப்பு உபதேசத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. මේ සප්පලවත්වය පිළිබඳ වූ ඉගැන්වීම මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. Now, I don't believe in the prosperity gospel. Because for me, prosperity is God meeting all my needs. என்னை பொறுத்தவரை செழிப்பு என்றால் මම දන්න තරමින් සපලත්වය. සපලත්වය ඇවිල්ලා நமக்கு தேவையானதை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். අපිට අවශ්‍ය දේ දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා. ஆனால் சில பேர் வித்தியாசமாய் செழிப்பு உபதேசத்தை பேசுகிறார்கள். දැන් සමහරව විවිධ වෙනස් වූ ආකාරයෙන් සපලත්වය ගැන කතා කරනවා. அவர்கள் சொல்வார்கள், ඔවුන් කියනවා என்னுடைய ஊழியத்துக்கு நீ விதைக்க வேண்டும், මගේ සේවයට නුඹ වැපිරිය යුතුයි. என் சபைக்கு நீ தசம பாகங்களை கொடுக்க வேண்டும், මගේ සභාවට නුඹ දසයෙන් කොටස් දිය යුතුයි. எனக்கு நீ காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும். මට නුඹ පඬුරු දිය යුතුයි. இது சரியில்லை. මේක හරි නෑ. You know, I don't like when pastors get up there and say, now you got to sow into my ministry, you got to sow into my church, you got to bring your tithes into my church. இப்போ சில பாஸ்டர்மார் என்ன செய்கிறார்கள்? දැන් සමහර දේවදාසෝ මොනවද කරන්නේ? நான் தசமபாகத்தை நம்புகிறேன். ஓகே, දසයෙන් කොටස විශ්වාස කරනවා. கட்டாயம் கிறிஸ்தவர்கள் தசமபாகம் கொடுக்க வேண்டும். අනිවාර්යයෙන්ම කිතුනෝ දසයෙන් කොටස් දිය යුතුයි. யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும்? කාටද දිය යුත්තේ? தங்கள் சபைகளுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும். තම තමුන්ගේ සභාවට තමයි දිය යුත්තේ. Now, I am a staunch believer in tithing, and I believe that every Christian should tithe to his or her own church. Okay, now, so I allow only Mount Carmel Church people to tithe into Mount Carmel Church, not to me. இப்போ கர்மேல் பர்வத சபை விசுவாசிகள் கர்மேல் பர்வத சபைக்கு தசமபாகம் கொடுக்க வேண்டும். சுரேஷுக்கு அல்ல. யோ, දැන් කර්මෙල් පර්වත සභාව ඇදිලිවන්තයෝ කර්මෙල් පර්වත සභාව දසයෙන් කොටස් දිය යුතුයි. දේවගති සුරේෂ්ඨ නෙමෙයි. இங்க இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் தெரியும், මේක මෙහෙ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම இந்த දන්නවා. சபையிலே எடுக்கப்படுகிற காணிக்கை, මේ සභාවේ ගන්නව දසයෙන් කොටස. මේ පඬුර. இந்த சபையிலே எடுக்கப்படும் தசமபாகம், මේ සභාවේ ගන්නව දසයෙන් කොටස. இவற்றில் ஒரு சதம் கூட இதுவரை நான் தொட்டதும் இல்லை, இனி நான் தொட போவதும் இல்லை, நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ. එක සතයක්වත් දේවදාසයා ලබා ගන්නෙත් නැහැ. මින් පස්සේ ලබා ගන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒක හොර රහසේ හරි කෙලින් හරි. Now I want to tell you, our people know, those who are behind the camera, they know, our people know that I have never touched, I have never taken a single cent from the church offerings or tithes, and I have no intention of touching that money.
either directly or abstractly. சபை எனக்கு உடுப்பு கூட வாங்கி கொடுக்க கூடாது. සභාව දේවදාසයාට ඇඳුමක් අතරන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. சபை எனக்கு டிக்கெட் கூட வாங்கி கொடுக்க கூடாது. සභාව දේවදාසයාට ටිකට් එකක් අතරන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. சபை எனக்கு பெட்ரோல் கூட அடிக்க கூடாது. සභාව දේවදාසයාට පෙට්‍රෝලක් ගහලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. சபையிலிருந்து ஒன்றுமே இதுவரை காலமும் நான் தொட்டதே கிடையாது. සභාවේ ඉඳලා මේ වනතුරු කිසිම දෙයක් දේවදාසයා අත ගහලා නැහැ. So I have never allowed the church to pay for fuel, pay for food, pay for clothes, nothing. Okay? So when I talk about tithes, I want to just stick to the word, not to me. அப்போ தசம பாகம் என்பது அது சபைக்கு தான், அது எனக்கு அல்ல. එතකොට දසයෙන් කොටස කියන එක ඒක සභාවට තමයි දේවදාසයන් නෙමෙයි. அவர் தங்கள் தங்கள் சபைக்கு போட வேண்டும். ඔවුන් තම තමුන්ගේ සභාවට දිය යුතුයි. அந்த சபைகள் அதை தேவனுக்கு முன்பாக வசனத்துக்கு ஏதுவாக செலவழிக்க வேண்டும். ඒක ඒ සභාව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ වචනානුකූලව වියදම් කළ යුතුයි. So those churches have the responsibility of dispersing the tithes and offerings according to the word of God. The word of God has stipulated how to use the money that the church receives. But I know some pastors, when they go to other places, other churches, other countries, they ask those believers to send the tithes to their ministries. இன்றைக்கு சில பாஸ்டர்மார் என்ன செய்கிறார்கள்? අද වෙද්දි සමහර දේවදාසයෝ මොනවද කරන්නේ? வேறு சபைகளுக்கு போகும்போது, වෙන සභාවකට යද්දී, வேறு நாடுகளுக்கு போகும் பொழுது, වෙන දේශයකට යද්දී தங்களிடத்திலே ஜெபத்துக்கு வருகின்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள், තමුන් ළඟට යාඥා කරගන්න එන්න ආව අයට කියනවා, தங்கள் கூட்டங்களுக்கு வருபவர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள், තමගේ රැස්වීම වලට එන්න ආව අයට කියනවා, இதோ என்னுடைய அக்கவுண்ட் நம்பர், මේ මගේ account number එක, இது எங்களுடைய சபை அக்கவுண்ட் நம்பர், මේ මගේ සභාවේ account number එක, உங்களுடைய தசம பாகங்களை எங்களுக்கு போடுங்கள். ඔබේ දසයෙන් කොටස මගේ සභාවට දාන්න. இது தவறு, அசிங்கம். මේක වැරදි, ඒ වගේම ජරා සහගතයි. This is wrong and it's sordid. Okay? Iya. ඊය. Don't do that. ඒක කරන්න But if you are wealthy, because I know there is a pastor in America, அமெரிக்காவில் ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறார். ඇමරිකාවේ එක දේවදාසෙක් ඉන්නවා. அவருடைய வீட்டு தோட்டத்தில் எண்ணெய் கிணறு இருக்கிறது. ඔහුගේ ගෙවත්තේ තෙල් ලිඳක් තිබෙනවා. பெரிய எண்ணெய் கிணறு, அதிலே அவர் பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரரா இருக்கிறார். විශාලූ තෙල් ලිඳක්, ඒකෙන් ඔහු කෝටිපතියෙක් ඉන්නවා. I know a pastor who has a large land, and in that land is a large oil, how do you call it? Oil deposit, and the guy is rich. Okay? இப்போ நிறைய பேர் அவரை குற்றம் சொல்றாங்க, ஓ கிறிஸ்தவன் அப்படி பணக்காரனா இருக்க கூடாது. ගොඩක් දෙනෙක් ඔහුට චෝදනා කරනවා, කිතුනුව මේව සල්ලිකාරයෝ විදිහට ඉන්න හොඳ නැහැ කියලා. And some people accuse him for being rich. I mean, if you are not rich and if somebody else is rich, don't envy that guy, man. Maybe that guy has natural resources and let him be rich, no problem. ஒரு ஆள் பணக்காரனா இருந்தா இருந்துட்டு போட்டும் கிறிஸ்தவன். එක කිතුනුවෙක් ධනවතෙක් ඉන්නවනේ හිටපුද මොකෝ? விளங்குதா? அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ඒකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. இல்ல இயேசு சொன்னாரு, ஒட்டகம் ஊசிட காதுல போறது லேசா, ஐஸ்வர்யவான் பரலோகத்துக்கு போறதை விட. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔටයකට මේ ඉදිකටු සිදුරෙන් ඇතුළට යන්න පුළුවන්, මේ ධනවතෙකුට ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියලා. No, Suresh. The Bible says, Jesus says that it is easy for a camel to go into the eye of the needle than a rich man going to heaven. Now, that is a different context, okay? But wealthy people, they have to do something according to verse 17. இந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் 17ஆம் வசனத்தின்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். මේ 17 වෙනි පදයට අනුව ධනවත්තු එක දෙයක් කළ යුතුයි. ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து, එක කිතුනුවෙක් ලෝකයේ වස්තු ඇතුව ඉඳලා, so according to this verse, a Christian who is blessed with worldly wealth, தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டென்று கண்டு, සහෝදරයාගේ හිගකම දැක, and if he sees a fellow brother who has scarcity, okay, a fellow brother contextually is a Christian. He could be in your own church, he could be in another church, in another country, but then you know that this Christian has needs. அப்போ இந்த கிறிஸ்தவன், இந்த சகோதரன் ஒரு கிறிஸ்தவன். මේ සහෝදරයා මේ කිතුනුවෙක්. එක කිතුනුවෙක්. அவர் உங்கள் சபையிலே இருக்கலாம், ඔහු ඔබේ සභාව ඉන්න පුළුවන්, வேறு சபையிலே இருக்கலாம். වෙන සභාවක ඉන්න පුළුවන්. ஆனால் இப்படி ஒரு சகோதரன் குறைச்சலாய் இருக்கிறார் என்பதனை கண்டு, හැබැයි මෙහෙම එක සහෝදරයෙක් හිගකම් මැද්ද ඉන්නවා දැකලා, so this wealthy Christian sees the other poor Christian who needs wealth or money,
தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக் கொண்டால் තමුන්ගේ හදවත ඔහු විවෘත නොකොළොත් වහලා තිබ්බොත්, if he closes his heart to that other brother, okay, this talks about heart, not the spirit, okay? Heart is in the soul. இது இருதயத்தை பற்றி பேசுகிறது, ஆவியை பற்றி அல்ல. මෙතන කතා කරන්නේ හදවත ගැන, ආත්මය ගැන නෙමෙයි. ஆவி இருதயம் இருப்பது ஆத்துமாவிலே. හදවත තියෙන්නේ ප්‍රාණය තුල. இருதயத்தை அடைத்துக் கொண்டால், ඒ ආත්මය හදවත වසාගත්තා නම්, if he closes his heart, அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலை கொள்ளுகிறது எப்படி? ඔහු තුල දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය තිබෙන්නේ කොහොමද? How can God's love dwell in him? Now what does John say here? யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? යෝහන් මොනවද කියන්නේ? கிறிஸ்தவர்கள் කිතුනුවෝ இல்லாத கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும். හිගකම් මැද ඉන්නව කිතුනුවන්ට උදව් කළ යුතුයි. Christians should give to other Christians who need. There are lots of Christians who need clothes, money, food, a place to live. A lot of Christians are suffering today in the world. இன்றைக்கு உலகத்தில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் අද ලෝකයේ බොහෝ කිතුනුවන් பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள், මුදල් නැතුව අපහසුතාවයෙන් ඉන්නවා. இருக்க இடம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள், ඉන්න තැනක් නැතුව අපහසුතාවන් මැද ඉන්නවා. உடை இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள், ඇඳුම් පැළඳුම් නැතුව අපහසුතාවයෙන් தங்கள் ඉන්නවා. பிள்ளைகளுக்கு படிப்பில்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள். තමුන්ගේ දරුවන්ට ඉගන්වන්නට බැරුව අපහසුතාවයෙන් ඉන්නවා. ஆனால் இந்த வசதி உள்ள வசதி இல்லாத கிறிஸ்தவர்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது சொல்ல விரும்புகிறேன். හැබැයි මේ ධනවත්තු කිතුනුවන් ගැන ඔබට එක දෙයක් කියන්න. නෑ නෑ නෑ, පොඩ්ඩක් මේ ධනය තිබෙන සහ ධනය නොතිබෙන ක්‍රිස්තියානි අය ගැන මම ඔයගලන්ට කියන්න කැමතියි. Now I would like to bring to your attention some Christians, the way some Christians live, some well-to-do Christians versus poor Christians. சில வசதி உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் සමහර ධනවත් කිතුනුවෝ வசதி இல்லாத கிறிஸ்தவர்களோடு ஒரே மேஜையில் இருந்து சாப்பிட மாட்டார்கள். දිලිඳු කිතුනුවන් එක්ක එකම මේසේ ඉඳගෙන කෑම කන්න කැමති නැහැ. Some wealthy Christians don't share the table with non-wealthy Christians. சில வசதியான கிறிஸ்தவர்களுடைய வீடுகளிலே සමහර ධනවත් වූ කිතුනුවන්ගේ නිවෙස්වල கிறிஸ்தவ வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் உண்டு. කිතුණු වැඩකාරයෝ සහ වැඩකාරයන් සිටිනවා. In some wealthy Christian homes are working some Christian servants. இப்போ ஒரு அடிமையை பற்றி பவுல் அடியார் பிலேமோனுக்கு சொல்லுகிறார். දැන් වහලෙක් ගැන පවුල්තුමා කියනවා පිලමොන්ට. When talking about a slave, Paul says to Philemon or Philemon, hey, this Onesimus guy, your slave, he got saved. So he is no longer your slave, but your fellow brother. Treat him that way. உன்னுடைய வீட்டிலே அடிமையா இருக்கிறானே ஒனேசிமு, ඔබේ නිවසේ ඉන්නවනේ වහලෙක් විදියට ஒனேசிமஸ், ඔනේසිමස්, அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டான். ඔහු ගැලේම ලැබුවොත්, ஆகவே இனி ගැලේම ලැබුව නිසා அவனை இனி நீ ஒரு வேலைக்காரனாய் அடிமையாய் பார்க்காதே, ආයේ ඔහු දිහා වහලෙක් විදිහට බලන්න එපා, சகோதரனாய் பார். සහෝදරයෙක් විදිහට බලන්න. ஆகவே வீடுகளிலே கிறிஸ்தவ வேலைக்காரிகளை வைத்திருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், එනිසා කිතුණු වැඩකාරුවන් සහ වැඩකාරයන් නිවෙස්වල තියාගෙන ඉන්නවා කිතුණුවන්ට කියන්නම්. அவர்கள் உங்களுக்கு வேலைக்காரிகள் அல்ல. ඒ වැඩ කරන අය ඔබට වැඩකාරයෙක් හෝ වැඩකාරයක් නොවේ. உங்களுக்கு வேலை செய்து கொடுக்கும் சகோதரர்கள் சகோதரிகள். ඔබේ වැඩ කටයුතු කර දෙන්නා වූ සහෝදරයෙක් එහෙම නැත්නම් සහෝදරියක්. Let me tell you, hey, you wealthy Christians who have Christian servants in your homes, they are not your servants, but they are your brothers and sisters who are serving you. இப்போ இன்றைக்கு காலையில கூட எனக்கு தேத்தனி போட்டு கொடுத்தது யார் தெரியுமா? අද උදේ කවුද දන්නවද තේ දාලා දුන්නේ දේවදාසයාට? Pastor Mahesh. මම. This morning the tea was provided to me by Pastor Mahesh. Every Sunday he does that. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இவர் தான் எனக்கு தேத்தனி போடுறார். හැම ඉරිදම් මම තමයි දේවදාසයාට තේ දාන්නේ. இவர் எனக்கு வேலைக்காரரா? මම දේවදාසයාට වැඩකාරයෙක්ද? Is he my servant? No, he is my brother who is serving me. இவர் எனக்கு
உபகாரம் செய்கிற என் சகோதரர் මම ඇවිල්ලා දේවදාසයාට උපකාර කරන්නව සහෝදරේ. எனக்கு சமைத்து கொடுக்கின்றார்கள் இங்கே. දේවදාසයට උයල දෙන කට්ටින්නවානේ. எனக்கு உடை கழுவி கொடுக்கிறார்கள். ඇඳුම් තෝරලා හොදලා දෙනා ඉන්නවානේ. அயன் பண்ணி கொடுக்கிறார்கள். අයන් කරලා දෙනා ඉන්නවානේ. எனக்கு வேலை செய்து கொடுக்கின்ற இவர்கள் எல்லாரும் எனக்கு யார்? මේ වැඩ කටයුතු හැම දෙයක්ම කරලා දෙන අය දේවදාසයට කවුද? There are people who are cooking for me, who are washing my clothes, who are ironing my clothes, who are looking after me. Who are these people? They are my brothers and sisters who are serving me. எனக்கு உபகாரம் செய்கிற என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள். දේවදාසයට උදව් උපකාර කරන්නව සහෝදර සහෝදරියන්. உங்களுடைய வீட்டிலே ඔබේ නිවසේ நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்தாவது நீங்கள் வேலை செய்யும் ஒரு கிறிஸ்தவனையோ கிறிஸ்தவளையோ நீங்கள் வைத்திருந்தால் ඔබ වැටුප් ගෙවමින් තබාගෙන ඉන්නා වූ කෙනා එහෙම නැත්නම් වැඩකාරයෝ වැඩකාරිය කිතුණුවෙක් නම් நீங்கள் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாய் இருந்தால் ඔබ යහපත් වූ කිතුණුවෙක් ඉන්නවා නම් அவர்களையும் உங்களோடு அமர வைத்து சாப்பிட வேண்டும். ඔවුනුත් ඔබත් සමග එක මේසේ ඉඳ ගන්න සලස්වලා කැම දෙන්න. அவர்களுக்கும் தங்குவதற்கு நல்ல வசதி கொடுக்க வேண்டும். ඔවුන්ටත් ඉන්න යහපත් වූ ස්ථානයක් දිය යුතුයි. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வீடுகளுக்கு போனால் හැබැයි මේ කිතුණන්ගේ ගෙවල් වලට ගියා නම් එහෙම மற்ற கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் தங்கள் வேலைக்காரிகளை நடத்துவது போல அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நடத்துவதை பார்த்து நான் வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன். කිතුණුවන් නොවන අය තමුන්ගේ වැඩකාරයට සලකන ආකාරයෙන් කිතුණු අය තමුන්ගේ වැඩකාරයෙන් සලකන ආකාරය දැකලා බොහෝ සෙයින් මම වේදනාවට පත් වෙලා සිටිනවා. Alas, I have seen a lot of Christians how they treat their servants. No difference between the way they treat their servants to the way non-Christians treat their servants. That's not according to this verse, my dear friends. We are all brothers and sisters in the Lord. நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கட்டும். අපි හැම කෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සහෝදර සහෝදරයන් විදිහට සිටිමු. ஆனால் சில கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வசதி படைத்தவர்கள் பேசுகிற பேச்சை பார்க்க வேண்டுமே. හැබැයි මේ ධනවත් කිතුණුවන්ගේ හේතු කාරණා බලන්න ඕනේ. You must see how they explain. They say these are illiterates, semi-literates. They don't know how to sit at the table. They don't know. அவர்கள் படிப்பு இல்லாதவர்கள். ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ නැති කට්ටිය. வைக்க வேண்டிய இடத்துல தான் வைக்கணும். ඒගොල්ලෝ තියන්න ඕන තැන තමයි තියන්න. இல்லனா தோல்ல ஏறி அம்மி அரைப்பாங்க. නැත්තම් කරේ නැගලා මිරිස් සම්බරයි. அன்பானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு உங்களையும் என்னையும் வைக்க வேண்டிய இடத்தில் வைத்திருந்தால் இன்றைக்கு நாசமாய் போயிருப்போம். கிறிஸ்தவர்களாய் வந்திருக்க முடியாது. ප්‍රමාන්තේනි දෙවිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිව තියන්න ඕන තැන තියලා තිබ්බන අපි විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කිතුණුවන්ම නෙවෙයි. If Jesus were to treat us the way we were, then we would never have received salvation. Charis, the unmerited favor God extended to us. We did not deserve his love, yet he poured his love onto us. எங்களுக்கு என்ன தகுதி இருந்தது? අපිට මොන සුදුසුකමක්ද තියෙන්නේ? ஆண்டவர் தன்னுடைய கிருபையை எங்கள் மேல் பொழிந்தார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයම අප මත ஹலோ, දැක්වුවා. எபேசியர் 2 என்ன சொல்லுகிறது? එපිස 2 මොනවද කියන්නේ? What does Ephesians 2 say? அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மரித்தவர்களாய் இருந்தவர்களை පාපේ සහ වැරදිවල මිය ගොස් තිබුණු අපව உயிரோடு எழுப்பி தன்னோடு அமர வைத்திருக்கிறார். මරවුන්ගේ නැගිට උන්වහන්සේ සමග අපිව තබා ගත්තා. We who were dead in our sins and trespasses were resurrected by Jesus and he sat us next to him. அப்போ நாம் யாரா இருந்தோம்? பிணங்கள். එහෙමනම් අපි කවුරු ඉදිරියට ඉන්න ඕනේ? කවුරු හිටියද? අපි හිටියේ මලමිනි. අපි මලමිනියෝයි பிணங்களாய் இருந்தோம். We were corpses. Would you take a corpse and sit that corpse next to you? ஒரு பிணத்தை எடுத்து உங்கள் பக்கத்துல உட்கார வைப்பீர்களா? මලමිනිය කරගෙන ඔබ ළඟ ඉඳවගෙන තියාගනීද? அதைத்தான் இயேசு செய்தார். ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ எங்களை உயிரோடு எழுப்பினார். අපිව මලවුන්ගෙන් නැගිටවුවා. பிணங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? ඒ මලමිනියට මොනවද තියෙන සුදුසුකම? பிணத்துக்கு இருக்கிற ஒரே தகுதி என்ன தெரியுமா? මලමිනිය තිබෙන එකම සුදුසුකම මොකක්ද දන්නවද? நாரும். ගඳ ගහයි. The only qualification a dead corpse has is that it will smell bad. And we were smelling bad when Jesus came into our lives. இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வரும் பொழுது நாம் நாறிக்கொண்டிருந்தோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ රැද්දී අපි ගඳ ගහගෙන හිටියේ. நம்மை வாசமாக்கி අපිව සුවඳවත් කරලා ஜீவன் கொடுத்து ජීවනය දීලා தன்னோடு உட்கார வைத்தார். උන්වහන්සේ සමග අසුන් ගැන්නුවා. ஐஸ்வர்யவான்களாகிய கிறிஸ்தவர்களே,
ධනවත් වූ කිතුනුවනි. Wealthy Christians, those servants of yours, the domestic helps, if they are not clean enough, make them clean. Give them good clothes. Wash them. Deodorize them and reodorize them. Okay, அவர்களை சுத்திகரியுங்கள். ඔවුන් පිරිසිදු කරවන්න. புது உடுப்பு வாங்கி கொடுங்கள். අලුත් ඇඳුම් මිල අරන් දෙන්න. நீங்க அடிக்கிற பெர்ஃப்யூம் அவங்களுக்கு அடிங்க. சுஸ் சுஸ் சுஸ். ඔබ ගහන්නා වූ සුවඳ විලවුන් ඔවුන්ටත් දෙන්න. ஐயோ அதுக்கு நாருதுக. අයියෝ ඒගොල්ලෝ ගඳ ගහනවා. நாருதுக. ගඳ ගහනවා. நீ சொல்லுவ மேசையில உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடு. ඔයා කියයි මේසෙන් ඉඳලා කන්න දෙන්න කියලා. அது அங்க இருந்தாலும் இங்க நாரும். ඒ හිටියනම් මෙහෙ ගඳ ගහනවා. உன் வீட்டுல தானே இருக்கு. ඔව්. ඔබේ නිවසෙන් ඉන්නේ. குளிப்பாட்டு குளிக்க வை. නාන්න තියන්න. சண்டல் வுட் சோப் வாங்கி கொடு. හොඳ මේ සුවන් සබන් කැල්ල කරන් දෙන්න. මොකක්ද අරවා? සැන්ඩල් රාණි. සඳුන් රාණි. සඳුන් සබන් චුස් චුස් ගහන්න අලුත් ඇඳුම් අරන් දෙන්න. චුස් චුස් අඩින්ග පුදු උඩුපේ වාංකුඩුංග. buy them new clothes. උඩින්. Do unto them what Jesus did to you. அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இயேசு உங்களுக்கு செய்ததை செய்ய வேண்டும். ඔවුන්ට ඔබ මොනවද කළ යුත්තේ? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට කළ යුත්තේ ඔවුන්ට. அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல. ඔවුන්ට විතරක් නෙවෙයි. வசதியான சபைகள், ධනවත් වූ සභා, வசதி இல்லாத சபைகளுக்கு என்ன குறை? கொஞ்சம் அவர்களுக்கும் உதவி செய்யுங்கள். ඒ දිලිඳුකම ඉන්නව සභාවන් වලට ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ උන් සපයන්න. Hey, you wealthy churches, look around you. There are churches that are in need. Give them. Give them not all the time used stuff. Buy good stuff and give. பாவிச்சதை வீசுறதை தூக்கி கொடுக்கறத சொல்லல, புதுசு வாங்கி கொடுங்க கொஞ்சம். විසිකන්න තියෙන එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරපු දේවල් අයින් කරන දේවල් දෙන්න එපා. අලුත් දේවල් මිලදී අරන් දෙන්න. இல்லாதவர்களுக்கு உடை இல்லாதவர்களுக்கு உடை கொடுங்கள். கிறிஸ்தவர்களுக்கு ඇඳුම් නැති කිතුරුවන්ට ඇඳුම් අරන් දෙන්න. give unto Christians clothes who don't have clothes. And in these corona days, try to distribute food to those who are suffering without food. சாப்பாடு இல்லாமல் இந்த கொரோனா நாட்களில் அடைந்து கிடப்பவர்களுக்கு சாப்பாடுகளை கொடுங்க. මේ කොරෝනා දවස්වල කෑම නැතුව ඉන්නව අයට ඔබේ ආහාර සපයන්න උත්සාහ කරන්න. என்னுடைய நண்பர் ஒரு பாஸ்டர் கொழும்புல இருந்து என்னோட பேசினார். அவர் கூட இதை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். அந்த பேரை சொல்ல மாட்டேன் பாஸ்டர். දේවදාසයාගේ එක මිත්‍ර වූ දේවදාසයා කොළඹ ඉඳලා දේවදාසයාට දුරකථන ඇමතුමක් කරන් කතා කරලා A තියෙනවා. pastor friend of mine spoke to me from Colombo. Hey pastor, you must be watching this. Now I'm not going to divulge your name, but this pastor told me that he blessed 18 other pastors with money these days. 18 பாஸ்டர் மாருக்கு அவர் பெருந்தொகையான பணங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதித்ததாக சொன்னார். ඒ දේවදාසයා දේවදාසයන් 18 දිනකට මුදල් වලින් එහෙම නැත්නම් මූල්‍යමය ආධාර වලින් ආශිර්වාදයක් වුණාලු. நிறைய சபைகள் இந்த நாட்களிலே பல விசுவாசிகளுக்கு சாப்பாடு பொட்டலங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். බොහෝ සභාවන් තුලින් බොහෝ ඇදලිවන්තින්ට මේ දවස්වල විවිධාකාර ආහාර ආදී අවශ්‍යතා වලින් ආශිර්වාදයක්ව සිටිනවා. A lot of churches are blessing many Christians and others who are suffering without food these days, in these corona days. Wonderful, wonderful. So this verse is for those who are stingy only, not to others. Okay, if you are okay, don't be upset. This is for stingy Christians. இந்த 17வது வசனம், இதை நான் பேசினதை பார்த்து எல்லாரும் குழம்ப வேண்டாம். මේ 17 වෙනි පදයේ කතා කරනවා බලලා හැමෝම මේ අවුල් වෙන්න එපා. இது கஞ்ச கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் அப்செட் ஆக வேண்டும். මේක ලෝභ කිතුනෝ තමයි අප්සෙට් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කනගාටු වෙන්න ඕනේ. இந்த பகுதியை முடிப்பதற்கு 18வது வசனத்தை காண்பித்து முடிக்கிறேன். මේ දේශනා අවසන් කරන්න පෙර 18 වෙනි පදයේ පෙන්ලා අවසන් කරන්න. So in conclusion, let's read verse 18. என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும் நாவினாலும் அல்ல, கிரியையினாலும் உண்மையினாலும் அன்பு கூற கடவோம். මාගේ ප්‍රිය දරුවනි, වචනයෙන්වත් දිවෙන්වත් නොව ක්‍රියාවෙනුත් සැබෑවෙනුත් ප්‍රේම කරමු. My little children, let us not live in word, neither in tongue, but in deed and in truth. டெக்னியாமு, மறுபடி சொல்லுகிறார். டெக்னியாமு, என் பிள்ளைகளே. ආපහු කියනවා ටෙක්නියාමු ප්‍රිය දරුවනි. Remember Techniamu, we all know it only too well now. John is saying, hey, my children, let's love not just in words, but also in deeds. வார்த்தைகளால் மாத்திரம் அன்பு கூற வேண்டாம். වචනයෙන් විතර ප්‍රේමය දක්වන්න එපාලු. பாருங்க, வசனத்தினாலும் நாவினாலும் அல்ல. இந்த இடத்துல வசனம் என்று வருவது தேவனுடைய வசனம் அல்ல, මෙතන මේ වචනය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නෙවෙයි. வாயின் வசனம். අපේ මුඛයේ වචනය. The word here doesn't imply the word of God, but the word of your mouth.
So don't love with your mouth and your tongue only. உங்கள் வாயாலும் நாவினாலும் மாத்திரம் அன்பு கூறாதீர்கள். ඔබේ වචනයනුත් දිවෙන්වත් විතර ප්‍රේමය දක්වන්න එපාලු. கிரியையினாலும் உண்மையினாலும் அன்பு கூறுங்கள். ඒක ක්‍රියාවෙනුත් සැබෑකමනුත් පෙන්වන්න. You should love in actions and in truth. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அழகா அன்பு அப்படி கொட்டும் ஒழுகும் வாயால பார்த்திருக்கீங்களா? අද බොහෝ කිතුණුවන්ගේ කටින් වැක්කිරෙනවා ප්‍රේමය. You know, some Christians, you know, they leak out love from their mouths. Even when their mouths are closed, love jumps up, you know. வாயை மூடிக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட அன்பு வெளியே பாயும். அந்த அளவுக்கு அன்பு வாயில நிறைஞ்சி இருக்குது. කට වහගෙන ඉදි බ්‍රුම් බ්‍රුම් ගාලා ප්‍රේමය පයින්නවා එළියට. Praise the Lord சொல்ற விதத்தை பார்க்கணும். Praise the Lord. அன்பு ஒழுகும். ඒ කියන්නේ praise lord කියද්දිත් බන්නු praise the lord ප්‍රේමය වැක්කිරෙනවා. இயேசு விහිட்டாய். வணங்குதா? Oh, praise the Lord. Glory to God. How are you? எப்படி இருக்கிறீங்க? කොහොමද ඉන්නේ? ஐயோ சாப்பாடே இல்ல. நாக்கு අයියෝ අයියෝ කෑමම නැහැ. அதாவது நாவினாலே அன்பு. ඒ කියන්නේ දිවෙන් ප්‍රේමය. வணங்குதா? You know, they love you with their tongue. மத்த அன்பு நிறைய கொட்டுவாங்க வார்த்தையால, தெரியுமா? ඒ කියන්නේ වචනය තුලින් ප්‍රේමය බොහෝසේ බිමට හලනවා. ஐயோ நீங்க பாவம், நீங்க பாவம். ஐயோ இவ்வளவு வேதனையா, சாப்பிட இல்லையா? ஐயோ பட 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 அன்பு கொட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? අයියෝ නේ ඔප කන්න නැතුණු පච 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 ගාගෙන ප්‍රේමය හලාගෙන ඉන්නවා. So you know, people just blabber love out of their mouth. And John is saying, my little children, shut up. யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? என் பிள்ளைகளே, යොහන් මොනවද කියන්නේ? ප්‍රිය දරුවනි வாய மூடு. කට වහපන්. வாய மூடு. කට වහපන්. Shut up. கிரியையினாலையும் உண்மையாவும் அன்பை காட்டு. ක්‍රියාවෙන් සැබෑක්මෙන් ප්‍රේමය දක්වපන්. இந்த காலத்துல வாய மூட முடியாது. போன்லயும் நம்ம பேச தானே வேணும், எந்த வெளியே போக முடியாது. මේ දවස්වල කට වහන්න බෑ. මොකද දුරකථනයෙන්මනේ කතා කරන්න ඕනේ. එළියට යන්න බෑනේ. நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவது என்ன என்று விளங்குகிறது. මම හිතනවා මම මොනවද කියන්නේ කියලා ඔබට තේරුණා. Well, I believe you know what I'm talking about. Christians, not only during these corona days, but all the time, there are Christians who live in scarcity, who live in diverse needs. They need other Christians to come and help them. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் අද බොහෝ කිතුණුවන් இந்த கொரோனா நாட்களில் மாத்திரமல்ல, මේ කොරෝනා දවස්වල විතරක් නෙවෙයි. பொதுவாகவே வீடு வாசல் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், සාමාන්‍ය විදිහටම ඩිවස් නැතුව ඉන්නවා, சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், කෑම නැතුව ඉන්නවා, உடைகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், ඇඳුම් පැළඳුම් නැතුව ඉන්නවා, தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பள்ளிக்கூட வசதி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳ පාසලක් නැතුව ඉන්නවා, மருத்துவ வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். මේ ඖෂධ ලබා ගන්න පහසුකම් නැතුව ඉන්නවා. அநேக சபைகள் இன்றைக்கு பல தேவைகளோடு இயங்கி வருகின்றன. අද බොහෝ සභාවන් විවිධාකාර වූ අවශ්‍යතාවන් නැතුව ඉන්නවා. There are many churches that are suffering because of diverse needs. A lot of pastors are out there who don't even have food and clothes to wear, and some people don't even have houses to live. அநேக ஊழியக்காரர்களுக்கு சாப்பாடு உடுப்பு இருக்க இடம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள். බොහෝ දේව සේවකයන්ට ඉන්න තැන් ඇඳුම් පැළඳුම් ආහාර නැතුව ඉන්නවා. ஆகவே வசதியுள்ள கிறிஸ்தவர்களே, ඒ නිසා තිබෙන්න ඔහෙම නැත්නම් ධනවත් වූ කිතුණුවනි கொஞ்சம் உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து சகோதர கிறிஸ்தவர்களை குறித்து கொஞ்சம் நினையுங்கள். පොඩ්ඩක් ඔබේ දැස් විවෘත කරලා ඔබේ සහෝදර කිතුණන්ට ප්‍රේමය දක්වන්න. அவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்கள். ඔවුන්ට දීලා උදව් කරන්න. So Christians who are wealthy, please look around you and start blessing those who need blessing. இந்த பிரசங்கத்தை நான் பண்ணுகிறபடினால் எனக்கு கேட்கிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள். எனக்கு கொடுக்காதீங்க. මේ දේශනාව දේවදාසයා කරන නිසා මේ දේවදාසය ඉල්ලනවා කියලා හිතන්න එපා. ඔහුට අවශ්‍ය නැහැ. ඔහුට දෙන්න එපා. Just because, you know, I am preaching this, don't think that I am abstractly asking for you to help me. No, please don't give me. Okay, give to those who need blessing. I believe I am blessed enough.
நான் என்ன நம்புகிறேன் தெரியுமா? මම මොනවද දන්නවද විශ්වාස කරන්නේ? ஆண்டவர் எனக்கு போதிய அளவு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මට අවශ්‍ය තරම් ආශිර්වාද දීලා තිබෙනවා. நானும் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க ஆசையோடு ஓடி கொண்டிருக்கிறேன். මමත් අනිත් අයට ආශිර්වාදයක් සෙටින්ඩ කැමැත්තෙන් දුවගෙන ඉන්න අනිත් අයට ආශිර්වාදයක් විදියට. I want to be a blessing to others, so I am not asking you to bless me. Please don't help me. Please don't help our church. Please don't help our Bible college. Help those who are around you who need your help. எனக்கு எங்கள் சபைக்கு எங்கள் காலேஜுக்கு உதவி செய்ய தேவையில்லை. அதை சொல்லலனா මෙහෙ අපිට අපේ බයිබල් විද්‍යාලයට අපේ සභාවට ආශිර්වාද අවශ්‍ය නැහැ. ආශිර්වාද කරන්න එපා. ඒක ආශිර්වාද අවශ්‍ය නැහැ නෙමෙයි. ආශිර්වාද කරන්න එපා. தேவனස දෙනවා. මේගොල්ලන්ගෙන් இல்லන්න එපා. ඕගොල්ලෝ දෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ යවට உங்களை சுத்தி பாருங்க. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தேவையோடு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கொடுங்கள். ඔබ වටපිටාව බලන්න බොහෝ දෙනෙක් අවශ්‍යතාවයන් මැද්දේ ඉන්නවා. உயிர் தெழுந்த ஞாயிறு මේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටව ඉරුදින. நம்முடைய இயேசு உயிர் தெழுந்த தேவன். අපේ දෙවියන් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටව So දෙවියන් this is වහන්සේ. the resurrection Sunday and our Lord Jesus is resurrected. Hey, a lot of philosophers, gurus, muftis and what not, religious leaders, philosophers came and their graves are there. எத்தனையோ குருக்கள் வந்தார்கள். குரு வரும். කොයිතරම්ද ගුරුවරු පැමිණියා. மத்த தலைவர்கள் வந்தார்கள். වෙනත් ආගමික නායකයෝ පැමිණියා. பெரிய தத்துவ ஞானிகள் வந்தார்கள். බොහෝ පණ්ඩිත් தர்ஷனவாதி දර්ශනවාදියෝ පැමිණියා. அவர்களெல்லாம் இறந்து போனார்கள். ඔවුන් මිය ගියා. நமது ஆண்டவராகிய இயேசுவும் வந்தார், இறந்தார். අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේත් පැමිණියා මිය ගියා. அவருடைய கல்லறை இன்னும் இஸ்ரவேலில் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ගල්ගාව තාමත් ඊශ්‍රායල් වල තිබෙනවා. ஆனால் வெறுமையாய் இருக்கிறது. හැබැයි ඒක හිස්ව තිබෙනවා. Jesus also came and died, but his grave is still there. His tomb is still there, but it is empty because we have the resurrected Jesus as our master. உயிர் தெழுந்த இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார். මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා වූ යේසුස් වහන්සේ අපිත් එක්ක அவர் සිටිනවා. இன்று நம்மோடு இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. He is there with us. He is there with you even in your confinement in your homes due to curfew and lockdown. இந்த ஊரடங்கு சட்ட காலத்திலே මේ අඳින් නීතිය දවස්වල நீங்கள் உங்கள் வீடுகளிலே அடைந்து கிடந்தாலும் ඔබ ඔබේ නිවෙස්වල සිරගත වෙලා සිටියත් உயிர் தெழுந்த இயேசு உங்களோட இருக்கிறார். ඒ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. சுகவீனமாக இருக்கின்ற உங்களுக்கு உயிர் தெழுந்த இயேசுவினுடைய வல்லமை பாய்ந்து உங்களை சுகமாக்கட்டும். ඒ සුවේ නැතිව සිටින ඔබට ඒ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලය තුලින් සුවය ලැබිච්ච දේ. Those of you who are unwell, let the healing virtue of the resurrected Lord Jesus flow through your bodies. Have a wonderful week. Be blessed. See you next Sunday. நீங்கள் சந்தோஷமா இந்த வாரத்தை அனுபவிங்கள். ඔබ ප්‍රීතිමත්ව මේ සතිය ගත කරන්න. ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். ආශිර්වාද ලබා ගන්න. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். ලබන සතියේ මුණ ගැහෙන්න.